सुजुगनि मानखा ओ मिडियानि बिसिंथि ओंगे ताबुक ओ मिडियानि बिसिंथिनो जों दफायकनानि कायसा लामा 30 जुलाई कक्तिसाल खरकचुकु आदंग्रकनो तुयै खाजाखा अम्पि प्रेस क्लाब आरो तंगो खुमलुंग प्रेस क्लाब रिबन कसाक रावै अम्पि प्रेस क्लाबनि दगलामनो फियोगै रेखा खुमलुंग प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट अंशुमै देबरमा दे सेक्रेटारि रंजित देबरमा अम्पि प्रेस क्लाब खाजाकमानि पांडाव मानजाखा त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल्स प्रेस एसोसिएशननि प्रेसिडेंट गौतम देबरमा Organizing Secretary Brajagopal Debarma, Finance Secretary Shekhar Debarma, Tripurak Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vice President Khorokchuku Debarma, Organizing Secretary Parashmani Debarma no khobui dalbidal kokthum bedeni Adongrok 2023 ni simi 2026 bisik hamni bagai khajaka Ampi Press Club Sitmoy Koloino Songchajakha Ampi Press Club ni President Roton Koloino Songchajakha Secretary Assistant Secretary Dev Kumar Koloi, Finance Secretary Jeblun Koloi, Organizing Secretary Liton Koloi, Koktisalo, Ampi Press Club Khajakmani by Amarpur Bakasini Koktoma Thunaite, Tongkosong Lukorokni Bishingo, Nukzakha Khatongmung Te, Tongthokmung. Puilano Nongni Ampi Ebayang Amarpur Subdivision is Otono, Lamsago, Khumulwng Press Club Nimli, Sinloge, Tinisopajak, TPM in Yadong Song, Tipani Yadong Songo. Puila 2021 was the Brosini Khumulwng Press Club Songchajakha after Simino Songwan Songdongje after fight Trip Kainai Sini Branch Line Khorokchuku. Okay, Amai Sunugoze Brahmini Arab Press Club behind the Chigo of the branch song. Abahino Sini Khumulwng Press Club the Jet Citian City Edition Androva from the Trip Kainai to subdivision wise and Khorokchuku. Getini Zanguila branch and Tinino Nero Tenka, Amapur subdivision under of Pompeo, a forest tomorrow in Laiba Kanai, or Burgo Kanai, or Bugo. The Kakayose, Omni Bisintay, Sini Press, Midisintay, or Sini Media Parts of the Bisintay, Jet of Parapatins and Brands Polokava, Siniti Brasoroni Zunzal, Siniti Brasoroni Tamusong, Sinti Brasoroni Asol Mankli, for a Terep Kainai, Noron Bisintay, for a Hospital Pilgaknai. Gemo Pirzam Isintinho, Sentebo Association members from Bangan Takainai, different activities of Sunaranai, Sanamajino activities and sport, social activities, our imagination Sentebo Kabanos, all of night there, Sini Media, Romero, Sandaka, Kaiman, we have been in Sorkate, again with normally the Munglis and Andrew Mungsala yang guest Musina and one of the Kamukato. Puila, President Songchajakha, Setmoy Koloi. Secretary Songchajakha, Roton Koloi. Puila non Talaiki Hambay Maro, Sini Amorpur Subdivision, Ebaro Ampi. Amsani Koktoma Thunnairok Chunkini Dalai Kapal Kahamni Mano Truk Chun Himai Tongman Obono Proof Shijaka Zorakai Chavo Chini Tripura Hasevo Koktoma Thunnairok Chini Dofani Bishingo Kuri Khorokchuku Tongmani Truk Abu Tabuk Chini Tripura Sarvi Bishingo Raja Khoraguli Shinia Raja Khorokchuku ni Sadarong Kuri Tabuk Kamiam Seni Subdivision ni District ni Koktoma Thunnairok Basawi Paimamani Bagri Obukini Dokhani Kini Society ni Bagri Balai ki Kaisa Improvement ni Mano Ini je Songchajakha Adongrokno Kini Khumulwng Press Club Khumulwng Press Club actually about Khumulwng Ampi Noti Press Club Mia Khumulwng Press Club ngantabo Tripura Sarok Noti Agartala Press Club de Tongmani abo gangke Tripura Press Club hana abo Agartala bini Rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sarat Tripura ni joto journalist noti kaisa Press Club nei ngeti Khumulwng Press Club Agartala no karei bo Khumulwng Press Club songkana nangmani karon gangke Agartala Press Club ngake general
아자가오 완드이 티프라차 그룹차 저도 고문일 저도 도파니 보러록 동고 피해봐 정 누구이만 가정 아우 아고틀라 프레스 클럽 바이시니 티니 티프라차 꼭두마 톰네로 고민니 페실리티스 만타니 정 가샤테 게샤 슈발라이타니 정 티니 고문진 비싱고 테우 꼭두마 톰네로 방이 파이타니고 아우 바이싱 가사위 만냥이 좀 아버님 바기 정 완쇼카 Ini Tipracha bagi kaisa alada press club na nango. Abo haike jeng 2021 sono tabuk tongnai je hapangno jeng sanmung tisaka jeng deputation gakha jeng borokno koimung yakharmani yagulo Agortala press club no sorkari bebe gusna khaijakmani haike Khumulwng press club no I obo Tipracha rokni press club obo Khumulwng amchai tongnai rok semiya joto Tipracha sara Tripuran borokno ti Khumulwng press club Hingga jeng Khumulwng press club mamani pore jeng nugi manka ini Tipracha rok o media ni bisingti kokthum bedik ni bisingti jeng til kasawi themani nugiano nugi manka lama hamya tei tei chini hospital hamya gobangma borok government ni facilities manya abo hai mukthang mangpili rok no jeng sorkari thani tuwi phei manka jeng borok no phunugi manka Tabuk hai social media time on jeng mobile ni bising tui. Tirbrau semiya, tirbrani pataro, Northeast, All India. Emon kici ni kaisa koktumarok. Amerika, London, Paris, joto jagao tangri nugna ni kaisa sujuk ngi manka o media ni bising tui. Nge tabuk o media ni bising tui na jeng dok hayok na ni kaisa lama. Jeng di struggle khai tongo, jeng di soba khai tongo. Kini soba no sabo nugnai ba. Kini coba bui nukhece, sorkar nukhece, hatani borok nukhece, jenghai muksak borok, bukung bara borok, notisol jatong nairok, sarat India jatong nairok borok nukhece sini bagi chanang nani. Awani bagi all media sini dopani bagi dalai important ngi saja. Awani bagi jengwan soka, Khumulwng press club, obo state level ni press club, bo Khumulwng office tong pano. Obo sarat Tripura rajyo ni media rok no control khlaijani, obo Khumulwng tong tuti simi possible ya. Aboni bagi nangka district wise ini press club khanani. Aboni bagi nangka jeng subdivision wise press club khanani. O press club ni samung tamung nai norok sengai mano tab katal khajak nai rok bati ni songjak nai rok. Sini samung tamung nai bal jeng sini mission tamung nai. Press club ni mission oro koktoma news sharing khalanya ni. Koktoma nang thumui repai mani tai kaisa ang thangyan dinner lanyan obo simia press club ni samung gangke sini professional no jeng thangai narmani nangnai o professional ni bisingti jeng hapang ni state government ni thani ADC government ni thani block ko eba kisa SDM office sini je facilities tongmarok obo no jeng manani nangnai obo ni logi jepuru jeng samung sitra tangnai rong yago sokrop jago jeng latima singsa khaijago jeng no harassment khaijago apro jeng o press club kok sanai o press club siniya jepro o press club ni member ngi no samung tango oro ni membership na haro oro ni prokta membership bo bini bipod ni jorabo bini chori hamya ni jorabo bini nognukung ni jora hamya ni jorabo eba attack khaimani jorabo bo sasungya jeng o press club Omorpur Press Club Subdivision obo to tongnai no jeng state level ni Khumulwng Press Club eba Agortala Press Club obo ni bagi jeng coba khlainai tikesa gangke Press Club ni samung tamong nai tebut or jagao jora komni bisingono ang sanani try khainai jeng nai di agi Khumulwng Press Club khaijini sigang Agortala Press Club o jeng Tipracha rok membership manani bagi 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর অংখাইবো जों मेम्बारशिप से मांगराया जों बो जुगो आगरतला प्रेस क्लब थांगै एक्जिक्यूटिव बॉडी नि मेम्बर माननाय एक्सचेंज सेक्रेटरी माननाय केशियर माननाय प्रेसिडेंट माननाय सेक्रेटरी माननाय आउ दलाय माने अतर सामु कायसे न्यूज पेपर नि मालिक टीवी चैनल नि मालिक से जों नुगै मानखा थांनाय बोसोराव जों जेराव आगरतला प्रेस क्लब मेम्बारशिप मानो आ जरावो बदि कलमनि एबा कायसे नानि जानि निउज चेनेल नि बरक आफोर से बरक 15-20 बोसोरनि परे आगरतला प्रेस क्लबआव मेम्बारशिप मानो तांगि मेम्बारशिप मालायनि टुक नके आ मेम्बारशिप माखासे गभर्नमेन्ट न रिपोर्टार नै नोंसिनि मानो
गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस नों सानमानि आफोर ननरनाय जेरै आफोर गभर्नमेन्ट मानसोगो तामो तामो जों गभर्नमेन्टनि माने मान होनगोन ताव रोखोम फाइमानानि चाइटकलाय जों सिगाङाव ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेन्ट दै दंमानि रखम के जों पहिलानो जों जे मिडिया हाउसाव सामंखायो जतनो आई कार्ड इशू खालायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझती बेलिड जेसे दिन चिनी न्यूज चैनल चिनी मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाते या चैनल करके वो आई कार्ड ने एक्चुअली उन्होंने दाम करी वैल्यू करी वो ओनली कैसे एनजीओ कैसे प्राइवेट कंपनी कैसे एजेंसी ग्रुप पर अपन आप आई कार्ड इशू खाई मानो कोकड़ा बुझिका जों बाइक को जों गाड़ी वो प्रेस टिकट माने ओमरो वो जों जेसे दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया पुलिस नियम होंगे जों थेपाई मानिया जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटीज मानिया तांगे गवर्नमेंट ननो रिपोर्टर खरकसा कक्टमा थमनाय खरसा जर्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ जों आजागाव सौहैनायनि बागै टाउन नां जों जेकुनु कायसा प्रेस क्लब नि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गवर्नमेंट नि थानि एग्रीगेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लीकेशन या फरायनो नांनाय एग्रीगेशन कार्ड ताम होंगे जों सोङै मानो नायनाय एग्रीगेशन कार्ड नायदि चिनी आई कार्ड तो चिनी हाउस नि आई कार्ड होंगे तो गावनिखौ हाउस नि बुंनो सैजा किन्तु गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गवर्नमेंट एप्रूव खायजाक आई कार्ड होंगे अब हायरंनिखौ और अशोक स्तम्भ जा गवर्नमेंट सबनि इशू खायो अब नों फ्लाइट फान थांनि ट्रेन फान थांनि दिल्ली भवन फान थांनि गुवाहाटी भवन फान थांनि कलकाता भवन जिस भवन फान थांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटी सब नाय मान नों आफोरथाय हाउस नि आई कार्ड गैया नांगैया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फायदि इंडिया नि चिनी प्राइम मिनिस्टर फान फायदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कमनिको जगावो इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल बे खायतंनाय रखनो जों गवर्नमेंट एनलिस्टेड नि जों माहाबिया जों मीडिया आं तंमनि जों मीडिया से माहाबिया एंट्री सेइया बो जगावो थांसोइया जों अब मान सावनानि कक्टम 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड जों बर'नि शत बर'नि रिपोर्टार्स रक एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गवर्नमेंट नि बर' फेसिलिटीज मानो गवर्नमेंट नि बर' बाटा मानो गवर्नमेंट नि बर' फ्री इंश्योरेंस मानो गवर्नमेंट नि बर' जत किछु फेसिलिटीज दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजगै दङ बर'खौ मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानियाङो के चिनि आइडेंटिफिकेशन गैखौ जों ताबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाख गंगे जों जतनो साइमानो चिनियाबो मोबाइल दङ ठीक আছে सोशल मीडिया एटेन्ड खायनानि बागै आं ताबो कायसा आंनियाबो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आनियाबो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जगाव भिडियो रना सुइखाया लामा खानि रना सुइखाया बुइ लामा ब्लॉक केमेरा सुइखाया बाट अबनो जों साइमानाय नांनाय सोशल मीडिया वो कक्सानि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जर्नालिस्टनि कक सामानि नों ब्लगारनि कक साइमानो नों व्यक्तिगतनि कक साइमानो आबो बाय नों किन्तु नि यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस नि फैया बा नों मीडिया पर्सन नि थांया मीडिया पर्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलो मा खायनाय जे अर्गेनाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेम्बारशिप ना हानाय नांनाय अब नि यागलो आ प्रेस क्लब नि रिकमेंडेशन खालामथि जों गवर्नमेंट थानि साननाय जों गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन कार्ड जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटीज जों गवर्नमेंट नि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जों मानानि उपयुक्त 10 जदिनो 80 टा मान गांके जों 15 टाले मानानि उपयुक्त चिनी त्रिपुरा सार मीडिया 15 टाले एग्रीगेशन कार्ड मानानि उपयुक्त के जों आबनि यागनि बंचित दं ताबो कोनिको जों कंपेयर खायजांके जदिओ जगाव बुनि दफानि 10 चैनल लकनि आलका बासा चैनल लक ओ जगा 25 टा चैनल जदिनो एनलिस्टेड मानानो उंगै दङ गांके चिनी कोकबोरक चैनल कम से कम 12-13 टा एनलिस्टेड ना नांमानि चिनी मान थायोनो सारे किन्तु जों चिनी चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों ताबो बयनि डकुमेन्टेशन कमप्लीट करै जों ताबो बाबो हायके इंफ्रास्ट्रक्चर खालामनो थिसैनायाखौ आबो हाय ऑफिस परमानेंट ऑफिस नांमानियाखौ आबुनि बागैनो जों ताबो
aborno guide khaimani bagai जों press club nang Khumulwng tongpi control khaimani abon bagai subdivision wise o Ampi एबा अमरपुर subdivision amchaini जे ताबो media professional खामानि interested borno जों help खालामनानै नांनाय borno जों ओइ नों media या ओइ नों youtuber si ओइ नों blogger si नों social media si ni borno কোনো মতে ফানো ignore जाखायो सिनि कय नङाबो नि Khumulwng press club नि एबा जों आगरतलानि फाइनाय रखनि तांनि हिंगांके ओ media नि मिथिंनो सिनि मानथाय सबथाय सिनि बिमाननो थांनानै बागै कायसा लामा कायसा सुलुक गाहाम दिनथाय ओ आसे बरक गोबां मास हासिं आं फुलाबो साखा आसे बरक गोबां मास सिनि media professional फाइमान माने ओ सिनि बागै बेलाय गाहाम खरखानो जों दाबो press club नि membership रैमानखा किसा जरानि परे बनो गभर्नमेंट नि आइडेंटिफिकेशन रैमानखा आबोनि यागुलो गभर्नमेंट नि फेसिलिटीज रैमानखा आफुरुके आं गभर्नमेंट सानो रिपोर्टर हिसाबै एप्रुव खायजाखा आं तामनो फिरिनायबा आनो केबो जोंनो कासुइ मानाय तो दंबा बुनि द खाव कासुइमिया पुलिस बो कासुइमिया जेम बो कासुइमिया डीएम बो कासुइमिया सिनि थागनि आस्र तना नांनाय दा पुलिस रक सिलाइ दिउ जों तानो तैनाय सिनि सिलाइ कैमरा सिनि सिलाइ कलम सिनि सिलाइ ओ सिनि मुंनो सिनि मुं तामो जों रिपोर्टर जों जर्नलिस्ट जों कक्टमा थुननाय ओके नायजि चिन थानि गोसो सुजुग गाहाम जाबो तेगिसा कक्टके पाइथागा हमनो सामो समासे जों गामिनि खरकसा रिपोर्टर गामिनि खरकसा कक्टमा थुननाय कुनो मते फानो सिकनिया जों गामियाव दंथैया दाइबो सारा त्रिपुरानो जों खुनुगुरि मानो त्रिपुरायाव दंथैया जों पुरा नर्थ ईस्ट खुनुगुरि मानो नर्थ ईस्ट दंथैया जों सारा इंडियानो खुनुगुरि मानो इंडियाव दंथैया जों ऑल वर्ल्ड नि बरनो खुनुगुरि मानो all जगावो इलीगल नङै दं all जगावो जोंनि मानथाय मानिया all जगावो जों जे माना नांमानि जों जे बरकनै कथां दङ नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गभर्नमेंट बन्चित खाय दंखा जोंनो एडिशन गभर्नमेंट एडिशनाव रां पैसा रहर जागियाव एडिशनाव जे डाइरेक्ट फंडिंग रहर जागि आब्रो गोबां जों कक सैमानो तै केसा हंगांके जों तै लखा थैजोंनाय कक हंगांके नायदिनो वानस गै 5 बছর পরে কেন गभर्नमेंट चेंज होनो एडिसी बो चेंज मांगनाय स्टेट गभर्नमेंट बो चेंज मांगनाय आं रंजित चेंज जानो 5 बছর পরে बो रंजित जागान दंनाय रंजित जैसिनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 बছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जोंनि गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कक्टमा थुमनाय रखुन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रमन नांगिया जों बरनो थारनानै नांगिया जों बरकनो कयनानै नांगिया सिनि मान थायनो सिन्दो जों साननानै आन बागै जों था थायनानै को गिया जों एकता सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बुंसुबि दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों तेरे तेल सिखन किननाय किनियाबो ओरैनो मानो रि गाहाम जुता गाहाम कैमरा गाहाम कियाबा ini saya nong isi sing motor ini akhlak Tuwi akhlak roman yang harus mana ini tadi aku mau datang ini tadi apa baru an doi khas kerja kayak muncul apa negeri itu isu nangmani problem kajian ini itu sambo ini mau kajian ke abu nu ubah kan kajian ibagai jengdong noro mikan awo jengdong awo no ati bing no pernah ibagai terus kami juga awo jengdong lainnya kalau press club enggak oh press club माननाय कलनाय ओ अमरपुर सब डिविजनाव खरगुसु यूट्यूबर दं खरगुसु ब्लगार खायनाय दं खरगुसु ससियेल मिडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरकनो रिंगै बरकनो बरक बायस्राय कक खालायनानै नांनाय नरक फायदि अ प्रोफेशनल फायगा आंखौ गायसा आर्निंनि बो गायसा सुबिदा दङ निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दङ आबोनि लगे लगे नों केबो परिबार थानायनि बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो सोसाइटिनि बागै जों समाज सेवा तो दाबो एनजिओ खाय सिमि समाज सेवा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेवा खाय मानो गायसा गामियाव दै ग्रिन दंखा कारेन्ट गरि साता मास गाय दंखा गभर्नमेंट आरनि मेम्बार रक आरनि नेता रक कुनो फानो साखा मंना हारिया आ सामुंनो नों आ जागाव थाङै न्यूज कवरेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टर गैया फानो कायसा मीडिया हाउस रिपोर्टर नो कांटेक्ट खाय वीडियो रि रखमा बाय आबो बाय बचेनि लोको हम सामु आबो बाय बचेनि सुसेट सामु
जों आबो हाय इन्टारेस्टेड बर'नो जों रिंनानै नांनाय जों दुबुनानै नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामुंनानै नांनाय बिनि मानथायनि मुला जाबो जों बनो रोंनानै नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खालामनायनि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चेनेल 25 टा 30 टा एनलिस्टेड दोङै मासो 4 लाख 5 लाख के बर' गभर्नमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट मानो चिनी ककब्रक चेनेल गभर्नमेन्टनि एनलिस्टेड दोङैनि बागै जों मानिया चिनी चेनेल स्टाफ रकनो जों तनै मानिया 15-20 जन स्टाफ रक जों नागै मानिया बे जों आबोनो जों ट्राइ खायनाय एटलिस्ट ओ 4-5 बोसोरनि बिथिङाव 10 टा ककब्रक चेनेलले एनलिस्टेड दोङैनि नाय गभर्नमेन्टनि मासो 4-5 लाख से चिनी त्रिपुरा ककब्रक चेनेल बो मानथुम ओ चेनेल एनलिस्टेड दोंखांगांके बो मासो 4-5 लाख नि एडभार्टाइजमेन्ट मांखांके चिनी बागै तामो लाभ खांगांके बुआफ्रो एडभार्टाइजमेन्ट माने सिन्द तंलाग दे बुआफ्रो स्टाफ नारनाय 15 जन स्टाफ नारनाय 15 जन नबो बेतन दै माननाय इंगे चिनी बेकार समस्या बासिनाय जों साब्रम ब्रम कैमरा दै दं माने चिन्नगो माइरं क्रि तांगै नाबा जों चिनी नगो तांगै हाति क्रि नाबा जोंनो चिनी चेनेल मालिक रकनो रां दै माननायाफोर आ नाहार बुंनो जों प्रेस क्लाब दाबो अफ खालामनो खालायनायनि बागै जों समायतांजाक नरक आबोनि बागै नरक चिन्नगि दंखांगांके जों ओ 2-3 बोसोराव एटलिस्ट जों टार्गेट नाहानाय ओ दैदु अम्पि आमसानिबो एटलिस्ट 4-5 जन रिपोर्टार गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्राप्त नांनाय उंथुं एबा जों बोसखांनो नुगना नांगौ ओ नाहार बुंनो जों समायताङै फिनलायनाय अबनि यागुलो जों हाय करबुक साब डिविजन थांनाय दिनि अमरपुर बे करबुक ओ दुइटा जागानो हासल बा नेक्स्ट सानदाव जों हाय हेजामारा आबो मोनसे सिदै मोहनपुर खुवाई साब डिविजन आबन परे आम्बासाव 3टा खाजाकनाय आफुरके जों खुमुलुंग प्रेस क्लाब बे आगरतला प्रेस क्लाब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरनो तुबियानि कारण कांके चिनी त्रिपुरा सानि प्रेस क्लाब जों पुला सेंग्रानाय बरनो कारिनि बुइन्द फानिकारि ठीक আছে त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लाब बाय खुमुलुंग प्रेस क्लाब गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्रेस क्लाब हाइपानो जों सिमिनो अंखरग्रानानै जों दिनि अंखरग्रा बर फायामो जों बरनो तुबिया नेक्स्ट सानदाव के जों कम्बाइनलि अंखलायनाय अपनी नेक्स्ट सानदाव नगे ते आलका सब डिविजन दो अब जों साबै सारा त्रिपुरानि जत सब डिविजन प्रेस क्लाब खानाय प्रेस क्लाब खामानि यागुलो ओ प्रेस क्लाब मन साबदा जों खुमुलुंग निजै जों कन्फारेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखांगांके नेशनल लेवलनि मीडिया स्टकनो नेशनल न्यूज चैनलनि सीनियर जर्नलिस्ट दङ बे फाय जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग नाहालायनाय दिनि जर्नलिज्मनि एथिक तामो जों सानाव थांगांके पुलिसनो बोसोरथै जों सोङैमान जों खरकचा अफिसारनो बोसोरथै बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसे पावर दं आबरमा साइमान खांगांके जों आइननो साइमान खांगांके दिनि मीडिया लनो तै साइमान खांगांके जों आफरो फान फायनाय खरकचा पुलिस अफिसारनो बनो निनि कक बायनो नों बनो नांखांगांके कलम दै थाइरेवै बनो स्टे गुब्रनाय उदुनिथे जों मानो दिनि आ पावर दं जुदि बो ताताल होनके बो ताया सामुंथाय दं बो इलिगेल दं खांगांके आ पावर दिनि मीडिया रं जुदि जों माननानै नांनाय ओ बोसखांनि जराव आबनि बागै वानानि को गरै गोदो किसु प्रब्लेम ना फेस खायनायनि बागै जों दङ जों गभर्नमेन्ट ना फेसिलिटी थानाय एबो कक्रमा गाहाम खुमुलुंग प्रेस क्लाब जों 10 घन्टा जागा एलुटमेन्ट माया को अलरेडी लोगोसे डकुमेन्टेशन कमप्लीटिंग था खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि बागै लोगोसे नांमानि फंडिंग नि बेबांनो कमप्लीटिंग था जुगै मानानो चिनि खुमुलुंग प्रेस क्लाब माने सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रंनि आरो गायसे लेंलामानि जागा आ जागाव जों भबिष्यत क्वार्टार थांनाय आ जागाव जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ अब इमप्लिमेन्टिं याचिनि दाबो साखा तामजानि हाय इमप्लिमेन्ट जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय तानि जों आगरतला प्रेस क्लाब सिनि आ जागाव गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलायनो बजागा दंखां पाइथाक खाथिनो आगरतला प्रेस क्लाब जेकुनो मंत्री जेकुनो पॉलिटिकल लीडर्स प्रेस क्लब प्रेस मीट खायनानि गांके आगरतला प्रेस क्लब खायफेदि आ प्रेस क्लब खायफेदि मानि प्रेस क्लब नि तामो सुबिदा हंगांके प्रेस क्लब खायफेदि बगै बो हॉल चार्ज मानो एसी चार्ज मानो आबोने प्रेस क्लब नि आर्निंग नि दं आ प्रेस क्लब ते स्टाफ गोबां दंङै दं आबर बेतन माने दं चिनि यागो बा चिनि त्रिपुरा सारं बगै एडिसि गभर्नमेन्ट दं
DC government ni jaga government tongi tongo funding government tongi tongo emonki 15 finance commission ni rang khara saide ke tikini thangma tongo puti mane khana gangka wan sungwa nama singsa sini kamio lama hamia dei kuri hospital hamia doctor kuri hospital tongi go staff kuri nurse kuri tiaba government ni central ni rang phaima roke sebaide ke tikini thango sungwa nama singsa ya habor mo sen thaimana ni namai जों RTI फाइल खायनाय नांनाय ब्लगाव थांनाय RTI फाइल खायनाय साब डिभिजन थांनाय RTI फाइल खायनाय जत यागो डकुमेन्ट्री जेफोर जों खरसे DM नो सोङा नों खरसे AGM नो सोङा नों बाद दगो तो कुबि कक सानाय बु योगला समजों याखारो बिनि कताल ओमपिओ जे ओमपि प्रेस क्लब खाजाकमानि बरगनो बेलायखेनो आनि खाबाय समजों याखारो मो कासा सिनि Bagi kok, jadi kok sampai maya karo, ini Khumulwng press club, kalau kita Chaitokma bayi no mahke, kabang ma sub division, wise mahke sini TRIPURA, social media samung tang songai rong bagi mahke sengte wo, sini je mantai sukai tongmani je jaga seng, tangi maya ba siwi maya seng, jotono jain je jaga no sini atugi YouTube blogger khailai tongo, siapa seng sini je sarkar rok ni je mana ni tongma rok seng sia amahai rok sengte wo try khaimana press club khaikengke tam ni himba seng jotono khaimano jekuno dofa sisanani ba jekuno dofa ni problems rok abo sini agini simino revolution je mane abo print media ni bisingtei no mani ba sini je freedom manmani yok sanani ba je ketabo sini dofa TRIPURA dofa rok ni bahaino o social media rok ni bisingtei sengtabu kabangma salgurum no koktum kotoma manei tongo ga omahai rok tebo kaham je samung khaijaya kami rok amchai rok kabangma no tabu bahaino bial problems klai tongo jotono sini mantai rok sang mania ono sabai sini south grade sang saisung thangrigia sarrigia sini bukhani ko sanamo songani sarrigia abo kaisa group tongkha dol tongkha khorni khorok tampan ga tegi bini khan awan bagi dol kaisa fan baksa jesek manak jorano fano bono sal sami mano awan bagino thansa ke tonghan ke bela keno kaham thansa tongnani nango je sinai je borok bskango himjak borokni yakri no borokni samungo sung polo khai thanani nango sai malaine nangnai kangkeno sini tebo ringnai tebo sinai sini sakbai sango sung torsanai dai sini dokhago torsanai ogono mane kahamangnai jotoni bagino ne ang wansugo kakhlayo noro bohaino already no samung tang tongbayo goma hake tabu Khumulwng press club jemon khama hai tabo jaga OMPI press club khajaka tini tebo norok ni je samung ro bohaino norok bohaino tebo sini jana tebo torsanai tebo dofao wa norok ni bohaino profit ngai sini society bohaino o amten borro bohaino tebo kaham o je hamia saya je tongmani a news ro akor tomaro tebo sai nai tebo kaham nai Kedol miling je fan je jaga thangri ya to bo je RTI khainani ba samung tangai baksa corruption khlai to kabangma leaders pro ko bisingo ang thaisung ko thari ya ro ni man aboni bage dol tong hanke kaisa fan ko mano aboni bage ama hai samung ro khaite ke sini society ko development nai khat bai ko development nai ga abono ang onsu ko bal baksa ke kha baksa ke o OMPI press club so sai thaisung do kino abono ani bui mana kakhlayo no hambai ya paro hamto ni ya paro no chung soi sai ko si TRIPURA to pate wo ai lo ko hayung ha ko to te sini mo man sung jotono hamsa tu hambai belain hambai ini tam nai thande ni dorawo jeng doramangkha hasen lukurok bai jeng kerengna bagai tam maba hal kudukmani sini Chaitokma bai jeng OMPI hai amchayo OMPI Amurpur subdivision Gumuti TRIPURA OMPI amchayo jeng tini OMPI press club songsai mangkha dai o press club songsa thano jono subakha tini Khumulwng press club TRIPURA press club borok tini okradong songkhai jono OMPI press club no songsanani songsai ribai Okay, haikeno jeng oro OMPI press club jeng executive body jono chongei jakha
প্রেসিডেন্ট শেঠময় কলয়, সেক্রেটারি রতন কলয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দেব কুমার কলয়, ট্রেজারার ফাইন্যান্স সেক্রেটারি জেবলুন কলয়, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি লিটন কলয়, তাই এক্সিকিউটিভ মেম্বারও দङ এলটন কলয়, বানি কলয়। गांके थाइके जन जत थाइके जन दङ जाखा गांके जों खाखायो जों बसकाङो त्रिपुरा सारन बागै एबा दफानि बागै तिनि अफिस प्रेस क्लाबनि बखासै जों सामगायनि सामु जे खायमान जों चाइटकनाय गांके ताइ बसकाङो जों थाइकेन सामु दाङै दफानि बागै थाइकेबा तिनि तामनै समाजनि बागै जों सामु खायनानि चाइटकनाय गांके जन को प्रेस क्लाब फर्म खायजाखा 2023 तिनि 2026 3 बছरनि बागै आबुनफोर जों जायखि अबनो कतालखे फर्म खायनाय ओके आसुनो हामबाय। ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট ভাষায় তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে, নইলে বিক্ষোভ নইলে বিক্ষোভ ইনকিলাব জিন্দাবাদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার এদিকে গেলে আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রনের কাছে এসেছি। আমাদের সংগঠনের তরফে গত কিছুদিন আগে আমরা চিঠি দিয়ে ওনাকে জানিয়েছিলাম রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমাদের সময় দিন। মূলত আপনারা জানেন সংবাদ মাধ্যমে এটা ফলাও করেই প্রচারিত হয়েছে যে আমাদের রাজ্যে 100টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি করা হয়েছিল। সেই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির মধ্যে 73টা ছিল বাংলা মাধ্যমের স্কুল। সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পড়াশোনার যে অতীত সেটা হচ্ছে তারা বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করেছেন এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলি সিবিএসসিতে কনভার্ট করা হয়েছে। রাজ্য বোর্ড থেকে এটা সিবিএসসিতে গেছে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সিবিএসসি বোর্ড করলে পরে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ বৃদ্ধি পায় তাতে আমরা আনন্দিত হব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবছর যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, যাদের রেজিস্ট্রেশন সিবিএসসি বোর্ডের অধীনে হয়েছে, তাদের মানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে আগামী পরীক্ষাটা ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে দিতে হবে। এখন সিবিএসসি বোর্ডের যা নিয়ম তাতে হিন্দি এবং ইংরেজি বাদে তাদের প্রশ্নপত্র হয় না। কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষা 5 মাস পর হবে, এখনো স্কুলের মধ্যে বাংলা মাধ্যমে গোটা পড়াশোনাটা হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া একটা দায়িত্বশীল সরকারের কখনোই লক্ষ্য হতে পারে না। এরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প করেছে, বিভাজনের নীতি ছিল, বৈষম্য ছিল, আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি কোনো স্কুলকে একেবারে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দেওয়া আর অন্য স্কুলগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা কখনোই একটা দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা হতে পারে না, আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এরা বিদ্যাজ্যোতির ঢাকঢোল পিটিয়ে
মানুষের সামনে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করেছে, 500 কোটি টাকার নাকি এদের সাহায্য করা হবে, এরকম অনেক গাল গল্প আমরা শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছু হতে দেখিনি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিও আজকে সমানভাবে ঢুকছে এবং এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 6 থেকে 7 হাজার ছাত্রছাত্রী তারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, তাদের জীবন বিপন্ন, ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে চাই, কথা বলতে চাই, সমাধান কোন পথে, সুরাহা কিভাবে হবে তা জানতে চাই, আমাদের দাবি আমরা উল্লেখ করতে চাই, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে আমাদের কোনো রকম সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। আমরা অপেক্ষা করেছি, আজকে 2টা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছিলাম, হয়তোবা আমরা ডাক পাবো, কথা বলতে পারবো, কিন্তু এরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। কাজেই এরা স্বৈরাচার চালাতে চাইছে, কথা বলার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। এভাবে চলতে পারে না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে, আর এসএফআই পিএসইউ চুপ করে ঘরে বসে থাকবে, এটা কোনোভাবেই হবে না। তাই আমরা 2টার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের এলাকার এই শহর এলাকার মধ্যে যে ছাত্র বন্ধুরা রয়েছে, আমরা বলেছি আমরা আজকেই আমরা যাব অধিকর্তার দপ্তরে, আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করব এবং এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে সেটা আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আজকে ধর্ণা দেব, তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। নির্দিষ্ট ভাষায় পরে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। ধর্ণা থেকে আওয়াজ তুলো, বিদ্যাজ্যোতির নামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্রছাত্রীদের কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে এখনো সমাধান হচ্ছে না কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে দেওয়ার সুযোগ নেই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও।
ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপানো হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। অবিভক্তকারিতার দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপবে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। পাই দিচ্ছে না, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, দিচ্ছে না, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নাম করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া কেন? জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। বিমর্ষকারিতার ফল ছাত্রছাত্রীরা ভুগবে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। 30 Julai Koktisalo, Khorokchuku Adongrokno Tuwi, Khachakha Ampi Press Club, Aro Tongo Khumulwng Press Club, Ribon Kesak Rawi Ampi Press Clubni Doglamno Phiyogui Rekha Khumulwng Press Clubni President Ongsumoy Deborma Tei, Secretary Ronjit Deborma, Ampi Press Club Khachakmani Pandawo, Songchajakha Tripura Indigenous Peoples Press Association President Gautam Deborma, Organizing Secretary Brajagopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, TRIPURA Photo Media Association Secretary Amulya Deborma, Vice President Khorokchuku Deborma, Organizing Secretary Porashmani Deborma no khobui dalbidal kokthum bedeni Adongrok 2023 ni simi 2026 bisik hamni bagai Khachakha Ampi Press Club Titmoy Koloino Songchajakha Ampi Press Club ni President Roton Koloino Songchajakha Secretary Assistant Secretary Dev Kumar Koloi Finance Secretary Jeblun Koloi Organizing Secretary Liton Koloi Koktisalo Ampi Press Club Khachakmani bai Amorpur Bakasini Koktoma Thumnai Tei Tongkosong Lukorokni Bisingo Nukjakha Khatongmung Tei Tongthokmung Puilano nongni Ampi eba yang Amorpur Subdivision ni jotono lamsago Khumulwng Press Club ni sinloge tini Songchajakha TPM ni ada ongsang tipani ada ongsang Puila 2021 Jepro sini Khumulwng Press Club Songchajakha afrun sini no sengwang sumung dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini sumroma koloknai ke amai sunu goje bahini arok na Press Club ni bahini joto district no bong branch song abahini sini Khumulwng Press Club jeto tipian edition androba sumbu truk khainai joto subdivision wise koloknai ke tini gangpuila branch sini no neuro tenka Amorpur subdivision andro Ampio ya thore sumaro ni lai bai thanai KOKBOROK bahini thanai KOKBOROK ke khayo je omni bisingtei sini press ni bisingtei sini media person ni bisingtei jeto para phasing sing branch kolokaba sini tibra sorong ni jengjal sini tibra sorong ni tamu musong sini tibra sorong ni asol mangkli pura terep khainai noron bisingtei nai pura tibra hastoi pirjaknai Ke mo pirjang ni bisingtei no sentebo asal sini members no sengbang nang chesta khainai ke activities bo sunaraknai Jangan kamu jenuh activities yang sport, social activities, apa ni macam ni sendiri berkembang mas, kalau naik je, sini media orang tu bos melakukan persaingan, sini hasil ini sorkar je, ini sorkar, orang itu sini loh itu, ini orang ni munglis, Anggur mungsaklai yang get sembunyian namun orang bisa berkamu kaji tahu. Puila President Songchajakha Setmoy Koloi. Secretary Songchajakha Roton Koloi. Puila nang talai ke hambai maru sini Amorpur Subdivision. Ebaro Ampi Amsani Koktoma Thumnai Rok. Sini dalai kepal kaham ni mano teruk sing himai tongmani abono proof sijaka jora kaisabo sini Tripura hasebo Koktoma Thumnai Rok sini dokani bisingo gerui Khorokchuku tongmani teruk abo sini Tripura sarbi bisingo raja kharaguli sini ya Raja Kharaguli ni Sadarong Khurei Sabuk kami Ampi ni subdivision ni district ni Koktoma Thumnai Rok bahasa wi phaima mani bagai obo kini dokhan ni kini society ni bagai balai ki kaisa improvement ni mano ini je Songchajakha Rok Adongrokno kini Khumulwng Press Club
Khumulwng Press Club actually abo Khumulwng Ampi no Tuwi Press Club niya. Khumulwng Press Club ngangka bo Tripura sarok no Tuwi. Agartala Press Club je tongmani abo ngangke Tripura Press Club hana abo Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sarat Tripura ni joto journalist no Tuwi kaisa Press Club no. Ngachini Khumulwng Press Club Agartala no karui bo Khumulwng Press Club songkana nangmani karon ngangke Agartala Press Club ngangke general ajagao wandei Tripura cha Khorokcha joto communal joto dofani borok dongo. Siapa जों nugui manka जों au Agartala Press Club by sini Tripura sa koktuma thumnai rok government ni facilities manthani जों kaisate kaisa suba laithani जों sini community bisingo tei koktuma thumnai rok bangi phaitani bo abo bai जों kasawai manyangi dong aboni bagi जों wansoka sini Tripura sani bagi kaisa alada Press Club ngna nango abo haike जों 2021 sono tabuk tongnai je hapangno जों sanmung tisaka जों deputation gakha जों borokno koimung yakharmani yagulo Agartala Press Club no sorkari bebe gushna khaijakmani haike Khumulwng Press Club no I obo Tripura sarokni Press Club obo Khumulwng Ampi tongnai rok simiya joto Tripura sara Tripura borokno Tuwi Khumulwng Press Club hingke जों Khumulwng Press Club mamani pore जों nugui manka sini Tripura sarok o media ni bisingtui kokthum berik ni bisingtui जों tuwi kasawai thaimani nugiano nugui manka lama hamya tui kwrui sini hospital hamya kwbangma borok government ni facilities manya abo hai mukthang mangpili rokno जों सरकारनि thani tuwi thai manka जों borokno phunugui manka tabo khai social media time o जों mobile ni bisingtui Tripura o simiya Tripura ni phataro North East All India emonki sini kaisa kaisa koktuma rok America London Paris joto jagao thangui nugnani kaisa sujug ngi manka o media ni bisingtui hingke tabuk o media ni bisingtui no जों dofai yoknani kaisa lama जों je struggle khai tongo जों je joba khai tongo sini joba no sabo nugnaiba sini joba no bui nukhese sarkar nukhese phatani borok nukhese जों hai muksak borok bukung bara borok notice je tongnai rok sara India o je tongnai rok borok nukhese sini bagi thanangnani aboni bagi o media sini dofani bagi dalai important ngi khaija aboni bagi जों wansoka Khumulwng Press Club obo state level ni Press Club bo Khumulwng office tongphano obo sara Tripura rajyo ni media rokno control khlaijani obo Khumulwng o tongtui simi possible ya aboni bagi nangkha district wise sini Press Club khanani aboni bagi nangkha जों sub division wise Press Club khanani o Press Club ni samung tamung nai norok sengei mano tab katal katal khajaknai rok ba tini songjaknai rok sini samung tamung nai ba जों sini mission tamung nai Press Club ni mission oro koktoma news sharing khailaiani koktoma nang thumui re phaimani tai kaisa ang thaian dinner laiani obo simiya Press Club ni samung Press Club ni samung gangke sini professional no जों mothagai narmani nangnai o professional ni bisingtui जों hapangni state government ni thani ADC government ni thani block o eba kisa SDM office o sini je facilities tongmarok obono जों manani nangnai oboni logi logi jefuru जों samung sitra tangnai rong yago sokrop jago जों latima singsa khaijago जोंनो harassment khaijago apro जों o Press Club kok sanai o Press Club simiya jefuru o Press Club ni member ngi no samung tango oro ni no membership na haro oro ni krokta membership bo bini bipod ni jorabo bini sori hamya ni jorabo bini noknukung ni jora hamya ni jorabo eba attack khaimani jorabo bo sasungya जों o Press Club Omorpur Press Club subdivision obo to tongnai no जों state level ni Khumulwng Press Club eba Agartala Press Club oboni bagi जों joba khlainai tikeisa gangke Press Club ni samung tamong nai teibo or jagao jora komni bisingo no ang sanani try khainai जों naidi agi Khumulwng Press Club khaisini sigang Agartala Press Club o जों Tripura sarok membership manani bagi 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর অংখাইবো जों membership se mangraya जों bo jugo Agartala Press Club o thangai executive body ni member manai exchange secretary manai
केसिआर मोननाय प्रेसिडेन्ट मोननाय सेक्रेटारि मोननाय आव दालाय माने अतर सामुं खायसे खायसे निउस पेपारनि मालिक टिभि चेनेलनि मालिक से जों नुबैमानखा थांनाय बोसोराव जों जेराव मेम्बारशिप मानो आ जराव प्रतिबादि कलमनि एबा खायसे खायसे नानि जानि निउस चेनेलनि बर' आखुरसे बर' 15-20 बोसोरनि परे आगोल प्रेस क्लाबाव मेम्बारशिप मानो तांनि मेम्बारशिप मालायनि टुकनो के आ मेम्बारशिप माखासे गभर्नमेन्टनो खरसा रिपर्टार नै सिमुं मानो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस दं सानमानि आप्रो ननो रनाय जेरै आप्रो गभर्नमेन्ट मानसोगो तामो तामो जों गभर्नमेन्टनि माने मान होनगा ताव रोखोम फाइमानानि चाइटकले जों सिगांनो ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेन्ट दै दंमानि रखनो के जों पुइलानो जों जे मिडिया हाउसाव सामुं खायो जतनो आई कार्ड इश्यू खालायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझजाति वैलिड जेसे दिन चिनि न्यूज चैनल चिनि मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय एप्रूव खाजे या चैनल गके ओ आई कार्ड नि एक्चुअली कुनो दामनि वैल्यू ब्रिंग ओ ओनली कैसे एनजीओ कैसे प्राइवेट कंपनी कैसे एजेंसी ग्रुप बरखन आबो हाय आई कार्ड इश्यू खायमान कोबदा बुजिका जों बाइको जों गारि वो प्रेस टिकेट खालामनानै अब्लाबो जों जेसे दिन जों एनलिस्टेड चैनलनि रिपर्टार माया फुरिसा नियम होगा जों थेफायमानिया जों गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस मानिया तांगे गभर्नमेन्ट ननो रिपर्टार खरकसा कक्टमा थमनाय खरसा जार्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ जों आ जागाव सौहैनायनि बागै टाउन नां जों जेकुनु कायसा प्रेस क्लाबनि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गभर्नमेन्टनि थानि एग्रीगेशन कार्डनि बागै बनो एप्लिकेशन या फरायनो नांनाय एग्रीगेशन कार्ड ताम होनगा जों सोङै माननाय नायदि एग्रीगेशन कार्ड नायदि चिनि आई कार्ड तो चिनि हाउसनि आई कार्ड होनगा तो गावनिखौ हाउसनि बुंसो सैजा किन्तु गभर्नमेन्टनि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गभर्नमेन्ट एप्रुव खायजाक आई कार्ड होनगा अबो हायरंनिखौ बर' अशोक स्तम्भ जा गभर्नमेन्ट सबनि इश्यू खायो अबो नों फ्लाइट फानथांनि ट्रेन फानथांनि दिल्ली भवन फानथांनि गुवाहाटी भवन फानथांनि कलकाता भवन जिस भवन फानथांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस नाय मान नों आफोरथाय हाउसनि आई कार्ड गैया नांगैया नों इंडियानि प्रेसिडेन्ट फान फायदि इंडियानि तिनि प्राइम मिनिस्टार फान फायदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानाफान कमनिको जागावो इंडियानि प्रेसिडेन्ट फाइनांखा इंडियानि प्राइम मिनिस्टार फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल बै खायथंनाय रखनो जों गभर्नमेन्ट एनलिस्टेडनि एके जों माहाबिया जों मीडिया दंमोन जों मीडिया से माहाबिया एन्ट्रि सेइया बो जागावो थांसयया जोंहाबो 1,000 कप दं 10 नि चैनल 20-25टा एनलिस्टेड जों बर'नि शत बर'नि रिपर्टार्स एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गभर्नमेन्टनि बर' फेसिलिटिस मानो गभर्नमेन्टनि बर' बाटा मानो गभर्नमेन्टनि बर' फ्री इन्सुरेन्स मानो गभर्नमेन्टनि बर' जत किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने दाबो वाटार तांजगै दङ बर'खौ मान जों गंगे मीडियानि सामखाय दंफानो जों तानि मानि आंगे दिनै आइडेन्टिफिकेशन गैखौ जों दाबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाखौ जों जतनो साइमानो चिरियाबो मोबाइल दङ ठीक আছে ससियेल मीडियाव एटेन्ड खायनायनि बागै आं दाबो कायसा आंनियाबो एन्ड्रइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आंनियाबो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलबनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पि टीवी चैनल नि खुलबनाखा आं ओ जागाव भिडियो रना सुइखाया लामा खानि रना सुइखाया बय लामा ब्लक केमेरा सुइखाया बाट अबनो जों साइमानाय नांनाय ससियेल मीडियाव कक्सानि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जार्नालिस्टनि कक सामानि नों ब्लगारनि कक साइमानो नों व्यक्तिगतनि कक साइमानो आबो बाय नों किन्तु नि यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस जों फैया बा नों मीडिया पार्सन नों थांया मीडिया पार्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलो खायनाय जे अर्गानाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेम्बारशिप ना हानाय नांनाय आबोनि यागुलो आ प्रेस क्लबनि रिकमेन्डेशन खालामथांनि जों गभर्नमेन्ट थानि साननाय जों गभर्नमेन्टनि एग्रीगेशन कार्ड जों गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस जों गभर्नमेन्टनि फ्री हेल्थ इन्सुरेन्स जोंबो मानानि उपयुक्त 10 जदिनो 80टा मान कांके जों 15टाले मानानि उपयुक्त चिनि त्रिपुरा सब मीडिया 15टाले एग्रीगेशन कार्ड मानानि उपयुक्त ओके
जों आबुनि यागनि बन्चि दं दाबो कौनिको जों कम्पेयार खाइजांके जुदिओ जागाव बुनि दफानि 1G चैनल लगनि हालका बासा चैनल लग ओ जागा 25टा चैनल जदि एनलिस्टेड मानानो उंगै दं गांके चिनि ककबरक चैनल कम से कम 12-13टा एनलिस्टेड ना नांमाने चिनि मानथायनो सारे किन्तु जों चिनि चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों दाबो बयनि डकुमेन्टेशन कमप्लीट करै जों दाबो बाबो हायके इनफ्रास्ट्राक्चर नामो दिखाइनायाखौ आबो हाय ऑफिस परमानेंट ऑफिस नाममानियाखौ आबुनि बागैनो जों दाबो आबुरनो गाइड खाइमानानि बागै जों प्रेस क्लब नाम खुमुलुंग तंपि कंट्रोल खाइनि आबुनि बागै सब डिविजन वाइज ओ एमपी एबा अमरपुर सब डिविजन आमचाइनि जे दाबो मीडिया प्रोफेशनल खामानि इंटरेस्टेड बरनो जों हेल्प खाइनानि नांनाय बरनो जों ओइ नों मीडिया या ओइ नों यूट्यूबर की ओइ नों ब्लॉगर की नों सोशल मीडिया से नि बरनो कोनो मते फानो इग्नोर जाखायो सिनि कय नङाबो बे खुमुलुंग प्रेस क्लब नि बा जों आगरतलानि फाइनाय रखनि आंनि हिंगांके ओ मीडिया नि मिथिंनो सिनि मानथाय सबथाय सिनि बिमाननो थांनानै बागै कायसा लामा कायसा सुजुग गाहाम दिनथानि ओ आसे बर गोबां मास हाजिं आं पुलाबो थाखा आसे बर गोबां मास सिनि मीडिया प्रोफेशनल फाइमान माने ओ सिनि बागै लाय गाहाम खरखानो जों दाबो प्रेस क्लब नि मेम्बारशिप रैमान खा किसा जरानि परे बनो गवर्नमेंट नि आइडेंटिफिकेशन रैमान खा आबनि यागुलो गवर्नमेंट नि फैसिलिटीज रैमान खा आपुरुके आं गवर्नमेंट थानो रिपोर्टर हिसाबै एप्रुव खाइजाखा आं तामनो फिरिनायबा आनो केबो जोंनो कासरि मानाय दंबा बुनि दफाव कासरिमिया पुलिस बो कासरिमिया डीएम बो कासरिमिया डीएम बो कासरिमिया सिनि थागनि आश्र तना नांनाय दा पुलिस रक सिलाइ दिउ जों तानो तैनाय सिनि सिलाइ कैमरा सिनि सिलाइ कलम सिनि सिलाइ ओ सिनि मुंनो सिनि मुं तामो जों रिपोर्टर जों जर्नलिस्ट जों कक्टमा थुननाय ओके नायजि चिन्तानि बोसोक सुजुग हामजाबो तेगिसा कक्टके पाइथागा अंगबनो सामो समासे जों गामिनि खरकसा रिपोर्टर गामिनि खरकसा कक्टमा थुननाय कुनो मते फानो सिकनिया जों गामियाव दंथैया दाइबो सारा त्रिपुरानो जों फुनुगुरि मानो त्रिपुराव दंथैया जों पुरा नर्थ ईस्ट फुनुगुरि मानो नर्थ ईस्ट दंथैया जों सारा इंडियानो फुनुगुरि मानो इंडियाव दंथैया जों ऑल वर्ल्ड नि बरनो फुनुगुरि मानो ओ जगावो इलीगल नङै दं ओ जगावो चिनि मानथाय मानिया ओ जगावो जों जे माना नांमानि जों जे बरक नै कथांनो नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गवर्नमेंट बन्चित खाइ दंखा जोंनो एडिशन गवर्नमेंट एडिशन रां पैसा रहर जागियाव एडिशन जे डाइरेक्ट फंडिंग रहर जागि आब्रो गोबां जों कक सैमानो तै केसा हंगांके जों तैबो खाथैजों नै कक हंगांके नाजिनो वानसो गई 5 बছর পরে কিন্তু गवर्नमेंट चेंज होनो एडिसी बो चेंज मांगनाय स्टेट गवर्नमेंट बो चेंज मांगनाय आं रंजित चेंज जांनो 5 बছর পরে बो रंजित जागान दंनाय रंजित जयसिनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 बছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जोंनि गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कक्टमा थुमनाय रखुन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया सिनि मान थाइनो सिन्दो जों साननानि आं बागै जों खाथायनानि को गिया जों एकता सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बुंसुबि दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों तेरे टेबल सेकन किननाय किनियाबो गुरैनि मानो रि गाहाम जुता गाहाम कैमरा गाहाम सियाबा ini saya nong isi sing motor ni akhlak Tuwi akhlak Roman yang rok mana ini thane a khomo da tong ini thane a power dong an boi kha khrijak nai nungsa ban gri begitu isu nangmani problem thaijan ke jadi sango ini mong thaijan ke abono ubat kam thaijan ni bagai jeng dong noro mi ganawo jeng dong abono a tebing mungno kona ni bagai terus kami jorabo jeng hindai nai ka press club ngui o press club मा नायकलनाय ओ अमरपुर सब डिविजन खरकचुकु यूट्यूबर दं खरकचुकु ब्लॉगर खायनाय दं खरकचुकु सोशल मीडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरनो रिंगै बरनो बर बैसराय कक खालायनाय नांनाय नरक फायदि ओ प्रोफेशनल फायगां गायसा आर्निंग नि बगायसा सुबिदा दं मिनि परिबार थांनानै गायसा लामा दं आबनि लगे लगे नों केबो परिबार थानायनि बागै सिमिया केबो सामखाय मानो केबो सोसाइटिनि बागै
जों समाज सेबा तो दाबो कोनिखौ NGO खाय जिनि समाज सेबा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेबा खायमोन कायसे गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साता मास काय दंखा गभर्नमेन्ट आरनि मेम्बार रक आरनि नेता रक उनो फानो साखथामं नाहारिया आ सामंनो नों आ जागाव थाङै न्यूज कवरेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टारिं या फानो कायसे मीडिया हाउस नि रिपोर्टर रक नो कांटेक्ट खाय भिडियो रि रहमा बाय आबो बाय बचिनि लोको हाम सामंग आबो बाय बचिनि सुसे सामंग जों आबो हाय इंटरेस्टेड बर रक नो जों रिंनानि नांनाय जों तुबुनानि नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामंगनानि नांनाय बिनि मानथायनि मुला जाबो जों बनो रनानि नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खायनानि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चैनल 25 टा 30 टा एनलिस्टेड दोंगै मासो 4 लाख 5 लाख के बर गवर्नमेंट नि एडवर्टाइजमेंट मानो चिनी ककबरक चैनल लो गवर्नमेंट नि एनलिस्टेड नि बागै जों मानिया चिनी चैनल लो स्टाफ रक नो जों तनै मानिया 15 20 जन स्टाफ रक जों नागै मानिया बे जों आबोनो जों ट्राई खायनाय एटलिस्ट ओ 4-5 बोसोरनि बिसिङाव 10 टा ककबरक चैनल ले एनलिस्टेड नि नाय गवर्नमेंट नि मासो 4-5 लाख से चिनी त्रिपुरा ककबरक चैनल लो मानथुम ओ चैनल एनलिस्टेड खांगंके बो मासो 4-5 लाख नि एडवर्टाइजमेंट मान खांके चिनी बागै ताम लाभ खांगंके वाप्रो एडवर्टाइजमेंट माने सिन तंगला बे वाप्रो स्टाफ नारनाय 15 जन स्टाफ नारनाय 15 जन नो बेतन दै माननाय नि चिनी बेकार समस्या बासिनाय जों साब्रम ब्रम केमेरा दै दंमोन चिनो माइरं ग्रि तांगै नाबा जों चिनी नगो तांगै हाति ग्रि नाबा जों न चिनी चैनल मालिक रखनो रांग्रि माननाय आफोर आ नाहार बुंनो जों प्रेस क्लब दाबो अफ सामनो खायनानि बागै जों समाय तांजाक नरक आबोनि बागै नरक चिन लगी दंखांगांके जों ओ 2-3 बोसोर एटलिस्ट जों टारगेट ना हानाय ओ दैदु अम्पि आमसानिबो एटलिस्ट 4-5 जन रिपोर्टर गवर्नमेंट सिकिउरिटी प्राप्त ना नांनाय उंथुं एबा जों बुस्थाङाव नुना नांगौ ओ नाहार बुंनो जों समाय तांगै हिमलायनाय अबनि यागुलो जों खायहाय करबुक सब डिविजन थांनाय दिनि अमरपुर बे करबुक ओ दुइटा जागानो हासल बा नेक्स्ट सानदाव जों हायनोहाय हेजामारा आबो ngके सिदै मोहनपुर खुवाई सब डिविजन आबन परे आम्बासाव तीनटा खाजाकनाय आफुरके जों खुमुलुंग प्रेस क्लब बे आगरतला प्रेस क्लब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरनो तुबियानि कारण गंके चिनी त्रिपुरा सानि प्रेस क्लब जों पुला सेंग्रानाय बरनो कारिनि बुइन्दो फानिकारि ठीक আছে त्रिपुराओ आगरतला प्रेस क्लब बाय खुमुलुंग प्रेस क्लब गवर्नमेंट सिकिउरिटी प्रेस क्लब हाइपानो जों सिमिनो अंखरग्रा नानै जों दिनि अंखरग्रा बर फायामो जों बरनो तुबिया नेक्स्ट सानदाव के जों कम्बाइनलि अंखलायनाय अपनी नेक्स्ट सानदाव ngके ते आलका सब डिविजन दो आबो जों खाबै सारा त्रिपुरानि जतो सब डिविजन प्रेस क्लब खानाय प्रेस क्लब खामानि यागुलो ओ प्रेस क्लब नो साबदा जों खुमुलुंग इंगै जों कन्फारेन्स खायनाय आ जागावो जों मानखांगांके नेशनल लेवल नि मीडिया स्टॉकनो नेशनल न्यूज चैनल नि सीनियर जर्नलिस्ट नो पे फाइ जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग ना हलायनाय किनि जर्नलिज्म नि एथिक तामो जों थानाव थांगांके पुलिस न बुसुदरति जों सुङैमान जों खरकचा अफिस हातन बुसुदरति बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसे पावर दं आबरमा साइमान खांगांके जों आइनो साइमान खांगांके चिनि मीडिया लनो तै साइमान खांगांके जों आप्रो फान फायनाय खरकचा पुलिस अफिसार न बनो निनि कक बायनो नों बनो नांखांगांके कलम दै थाइरेबै बनो स्टे गुब्रनाय उदुनिथे जों मानो किनि आ पावर दं दं जुदि बो ताताल नके बो ताया सामं फाइ दं बो इलीगल दं खांगांके आ पावर किनि मीडिया रनि जों माननानै नांनाय ओ बुसकानि जरावो आबनि बागै वानानि को गरै जतो किसु प्रब्लेम न फेस खायनानि बागै जों दङ जों गभर्नमेंट न फेसिलिटी थानाय एबो कक्टमा गाहाम खुमुलुंग प्रेस क्लब जों 10 गंडा जागा एलुटमेंट माया को अलरेडी जतो किसु डकुमेंटेशन कंप्लीटिंग था खुमुलुंग प्रेस क्लब नि बागै जतो किसु नांगमानि फंडिंग जति बेदन कंप्लीटिंग था लुगै मानानो चिनि खुमुलुंग प्रेस क्लब माने न सारा त्रिपुरानि जतो त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रंनि आरो कायसे लेंलामानि जागा आ जागाव जों भबिष्यत क्वार्टार थांनाय आ जागाव जों गोबां मानसिनि प्लेनिंग दङ आबो इमप्लिमेन्ट यासिनि दाबो साखा जानि हाय इमप्लिमेन्ट जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय तानि जों आगरतला प्रेस क्लब सिनि आ जागाव गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलाय नंगौ जागा दंखां बायखाक खाथिनो
আগরতলা প্রেস ক্লাবও যে কোনো মন্ত্রী যে কোনো পলিটিক্যাল লিডার্স প্রেস ক্লাব প্রেস মিট খাইনানি গাनके আগরতলা প্রেস ক্লাবও খাইফেদে প্রেস ক্লাবও খাইফেदे माने प्रेस क्लाबनि तामो सुबिदा होनगानके प्रेस क्लाबও खाइफेदे बगैबो हल चार्ज मानो एसि चार्ज मानो आबोनो प्रेस क्लाबनि आर्निं नि दं प्रेस क्लाबआव दै स्टाफ गोबां दङै दं आबो बेतन माने दं तिनि यागो बा तिनि त्रिपुरा सारनि बगै एडिसि गभर्नमेन्ट दं एडिसि गभर्नमेन्ट नि जागा गोबां दङै दङ फान्डिं गोबां दङै दङ एमनकि 15 फाइनेन्स कमिशननि रां खरस खायदे डिग्री थांमा दङ पुति माने खोनागांखा वान मा सिंसा सिनि गामियाव लामा हामिया दै गरै हस्पिटाल हामिया डाक्टर गरै हस्पिटाल दङैबो स्टाफ गरै नार्स गरै फियाबा गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेलनि रां खायमा रके सबायदे डिग्री थाङो बिसोर वान मा सिंसा आबर मोसन सायमानानै नांनाय जों आरटीआई फाइल खायनानै नांनाय ब्लकआव थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय साब डिभिजन थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय जत यागो डकुमेन्टरि जेफोर जों खरसे डीएम न सोंगानो खरसे एजीएम न सोंगानो ब बाद दगो तो कुबि कक सानाय बो योगला हमजों याखारो बिनि कथा ओमपीओ जे ओमपी प्रेस क्लाब खाजाकमानि बरगनो बेलायखेनो आनि खाबाय हमजों याखारो मो काशा सिनि बनि कक बेखौ थांबाय याखारो सिनि खुलुम प्रेस क्लाब बरगनि चाइतोमा बायनो माहाके गोबां मा साब डिभिजन वाइज माहाके सिनि त्रिपुरा ससियेल मिडिया सामुं तां संनाय रंनि बागै माहाके सोंतेबो सिनि जे मानथाय सप्ताय संमानि जे जागाव सों थाङै माइया बा सिवि माइया सों जतनो जाइन जे जानाव सिनि आसुगै यूट्यूब ब्लगार खायनाय दङ फियाबा सों सिनि जे सरकार रकनि जे मानानि दंमा रक सों सिया माहायरक सोंतेबो सराय खायमानाय प्रेस क्लाब खायकेंके तामनि हिमबा सों जतनो खायमानो जेकुनु दफा सिसानानि बा जेकुनु दफानि प्रब्लेम स्ट्रक आबो सिनि आगिनि सिमिनो रेगुलेशन जे माने आबो प्रिन्ट मीडियानि बिसिं तैनो माने बा सिनि जे फ्रीडम मानमानि yok सानानि बागै केताबो सिनि दफा त्रिपुरा दफारनि बहायनो अ ससियेल मिडिया रंनि बिसिं तै जोंताबो गोबां मा सालब्रुम ब्रुमनो ककथुम कथमा मानै दङ बे अमाहायरक देबो गाहाम जे सामुं खायजैया गामिरक आमसायरक गोबां मानो ताव बहायनो बियाल प्रब्लेम क्लाइ दङ जतनो सिनि मानथायरक मानिया अने सबाय सिनि साउथ ग्रेसन साइसों थांरगिया सारगिया सिनि बखानिखौ थानामो संगानि सारगिया आबो खायसे ग्रुप दंखाय दल दंखांके खंनि खरक तांफान गते इसे बिनि फान आवन बागे दल कायसा फान बाक्सा जेसे मनाक जरानो फानो बनो साल सामै मानो आवन बागे न थानसाके दंखांके बेलाखेनो गाहाम थानसा दंनानै नांगौ जे सिनाय जे बरक बसकाङो हिमजाक बरकनि याक्रि न बरकनि सामु सों फलो खाय थानानै नांगौ सायमालायनो नांनाय खांकेनो सिनि टेबो रेंनाय टेबो सिनाय सिनि साक बायसांबो सों दरसानाय जाय सिनि दखाबो दरसानाय मगनो माने हामनाय जतनि बागै नहने आं वानसुबो खाख्लाय नरक बहायनो अलरेडी न सामु तां दंबाय ग माहाके ताबो खुमुलुंग प्रेस क्लाब जेमन खामा हाय ताबो जगा ओमपी प्रेस क्लाब खाजाका बिनि तेबो नरकनि जे सामुं रक बहायनो नरक बहायनो तेबो सिनि जानाय तेबो दरसानाय तेबो दफाओ बा नरकनि बहायनो प्रफिट नाय सिनि सोसाइटी बहायनो अ आमसायनि बररक बहायनो तेबो गाहामो जे हानिया जाया जे दं माने आ न्यूज रक आकट तमारक जे स्टाइ नाय तेबो गाहाम नाय तेबो मिलि जे फान जे जागाव थांरगिया बिसोरबो जे आरटीआई खायनाय एबा सामुं ताङै बाक्सा करपशन खालाय दङ गोबां मा लिडार्स फोराव बिसिङाव आं साइसों जे थारगिया रकनि मान आवन बागे दल दंहांके गायसा फान बो मानो आवन बागे आमा हाय सामुं रक खायकेंके सिनि सोसाइटी को डेभलप नाय सात बाय को डेभलप नाय गाबो आबोनो आं अनसुबो बाल बाक्साके खा बाक्साके ओ ओमपी प्रेस क्लाब सुख साइ साइसों दौदिनो अबोनो आनि बुइ माने खाख्लायो नरनो आं हामबाया फरो हामजों मुया फरो नरनो सुं साइ साइसों सिनि त्रिपुरा दल तातेबो आइ ब्लक सुं हायौ हाखदरते सिनि मोमानसुं जतनो हामसाथुं हामबाय बेलायनो हामबाय दिनैनि तामनाय सानदेनि जराव जों जरामांखा हासन लुकुरक बायजों गोरोंना बागै ता माबा साल कुदुकमानि सिनि चाइटक मुंबाय जों ओमपी हाय आमसायो ओमपी अमरपुर साब डिभिजन गुमुति त्रिपुरा
Ampi amsayo जों दिनै Ampi Press Club संसाय मांखा जाय प्रेस क्लाब संसा सानो जनो सुबाखा दिनै Khumulwng Press Club TRIPURA Press Club borok दिनै अफ्रा दंसं हाय जनो Ampi Press Club no संसानानै संसायरिबाय ओंखाय हायकेनो जों अरो Ampi Press Club जों executive body जनो Songchajakha president Chetmoy Koloy secretary Roton Koloy assistant secretary Kumar Koloy treasurer finance secretary Jeblun Koloy organizing secretary Lidon Koloy tai executive member rotongo Elson Koloy Bani Koloy ngangke haike jono joto haike jono Songchajakha ngangke जों खाखायो जों बसकांगो TRIPURA सारन बागै एबा दफानि बागै दिनै Ampi Press Clubनि बखासै जों सामखायनि सामु दिस खायमान जों Chaitokma ओंखाय ताइ बसकांगो जों हायकेन सामु ताङै दफानि बागै हायकेबा दिनै तामनै समाजनि बागै जों सामु खायनानै Chaitokma ओंखायनो जनो Press Club Khorokchuku 2023 ini 2026 3 বছরনি বাগै আবনफोर जों जायखौ अबनो कतालके फर्म खायनाय ओके आसुनो हामबाय ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট ভাষায় তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে নইলে বিক্ষোভ চলবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার হেদিকে গেলে আজকে আমরা SFI TSUর তরফে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রনের কাছে এসেছি। আমাদের সংগঠনের তরফে গত কিছুদিন আগে আমরা চিঠি দিয়ে ওনাকে জানিয়েছিলাম রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমাদের সময় দিন। মূলত আপনারা জানেন সংবাদ মাধ্যমে এটা ফল আউট করেই প্রচারিত হয়েছে যে আমাদের রাজ্যে 100টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি করা হয়েছিল। সেই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির মধ্যে 73টা ছিল বাংলা মাধ্যমের স্কুল। সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পড়াশোনার যে অতীত সেটা হচ্ছে তারা বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করেছেন এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলি CBSE-তে কনভার্ট করা হয়েছে। রাজ্য বোর্ড থেকে এটা CBSE-তে গেছে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। CBSE বোর্ড করলে পরে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ বৃদ্ধি পায় তাতে আমরা আনন্দিত হব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবছর যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, যাদের রেজিস্ট্রেশন CBSE বোর্ডের অধীনে হয়েছে, তাদের মানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে আগামী পরীক্ষাটা ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে দিতে হবে। এখন CBSE বোর্ডের যা নিয়ম তাতে হিন্দি এবং ইংরেজি বাদে তাদের প্রশ্নপত্র হয় না। কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষা 5 মাস পর হবে, এখনো স্কুলের মধ্যে বাংলা মাধ্যমে গোটা পড়াশোনাটা হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া একটা দায়িত্বশীল সরকারের কখনোই লক্ষ্য হতে পারে না।
এরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প করেছে, বিভাজনের নীতি ছিল, বৈষম্য ছিল। আমরা প্রতিবাদ করেছি, আমরা বলেছি কোনো স্কুলকে একেবারে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দেওয়া আর অন্য স্কুলগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা কখনোই একটা দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা হতে পারে না। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এরা বিদ্যাজ্যোতির ঢাকঢোল পিটিয়ে মানুষের সামনে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করেছে, 500 কোটি টাকার নাকি এদের সাহায্য করা হবে, এরকম অনেক গাল গল্প আমরা শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছু হতে দেখিনি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিও আজকে সমানভাবে ঢুকছে এবং এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 6 থেকে 7 হাজার ছাত্রছাত্রী তারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, তাদের জীবন বিপন্ন, ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে চাই, কথা বলতে চাই, সমাধান কোন পথে, সুরাহা কিভাবে হবে তা জানতে চাই, আমাদের দাবি আমরা উল্লেখ করতে চাই, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে আমাদের কোনো রকম সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। আমরা অপেক্ষা করেছি, আজকে 2টা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছিলাম, হয়তোবা আমরা ডাক পাবো, কথা বলতে পারবো, কিন্তু এরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। কাজেই এরা স্বৈরাচার চালাতে চাইছে, কথা বলার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। এভাবে চলতে পারে না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে আর এসএফআই পিএসইউ চুপ করে ঘরে বসে থাকবে, এটা কোনোভাবেই হবে না। তাই আমরা 2টার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের এলাকার এই শহর এলাকার মধ্যে যে ছাত্র বন্ধুরা রয়েছে আমরা বলেছি আমরা আজকেই আমরা যাব অধিকর্তার দপ্তরে, আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করব এবং এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে সেটা আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আজকে ধর্ণা দেব। তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।
ধর্ণা থেকে আওয়াজ তুলুন বিদ্যার জ্যোতির নামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া কেন জবাব চাই জবাব দাও ছাত্রছাত্রীদের কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে এখনো সমাধান হচ্ছে না কেন জবাব চাই জবাব দাও পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে দেওয়ার সুযোগ নেই কেন জবাব চাই জবাব দাও ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো কেন জবাব চাই জবাব দাও অবিমর্শকারী সিদ্ধান্তের দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপানো হলো কেন জবাব চাই জবাব দাও অবিমর্শকারিতার দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপবে কেন জবাব চাই জবাব দাও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া কেন জবাব চাই জবাব দাও বিমর্শকারিতার ফল ছাত্রছাত্রীরা ভুগবে কেন জবাব চাই জবাব দাও 30 July Koktisalo, Khorokchuku Adongrokno Tuwi, Khachakha Ampi Press Club, Tongo Khumulwng Press Club, Ribon Kesak Rawi Ampi Press Club ni Doglamno Phiyogoi Rekha Khumulwng Press Club ni President Ongsumoy Deborma Tei, Secretary Ronjit Deborma, Ampi Press Club Khachakmani Pandawo, Manjakha Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gutam Deborma, Organizing Secretary Brojo Gopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Deborma, Vice President Khapur Deborma, Organizing Secretary Porashmani Deborma no Khobui, Dalbidal Kokthum Bedeni Adongrok, 2023 Nishime 2026 Bisik Hamni Bagai, Khachakha Ampi Press Club, Sit Moy Kolonyo Songchajakha Ampi Press Club ni President, Roton Kolonyo Songchajakha Secretary, Assistant Secretary Dev Kumar Koloi, Finance Secretary Jeblun Koloi, Organizing Secretary Liton Koloi, Koktisalo, Ampi Press Club Khachakmani Bai, Amorpur Bakasini Koktoma Thumnaite, Tongkosong Lukorokni Bishingo, Nukjakha Khatongmung Te, Tongthokmung. Puidano Nongni Ampi eba yang Amorpur Subdivision ni jotono lamsago Khumulwng Press Club ni sinloge tini Songchajakha TPM ni ada ongsang te tipani ada ongsang. Puila 2021 or Zebrosini Khumulwng Press Club Songchajakha after Simino Songwansum Dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini Khumulwng Khoroknai ke amai sunu goje Zebrosini abak Press Club ni bahini joto sigo no dongni branch dong abahino sini Khumulwng Press Club jeto TPM edition androba truk khainai joto subdivision wise Khoroknai ke tini Puila branch tini dong neuro tenka Amorpur subdivision under Ampi erpore somoro ni lai bai thanai KOKBOROK bahini thanai KOKBOROK ke khakhayo je omni bisintei sini press ni bisintei sini media person dong ni bisintei jeto para phasin sing branch Khorokkaba sini Tripura sorong ni Jungjal sini Tripura sorong ni Tamomuzong sini Tripura sorong ni asol mangkli pura terep khainai norong bisintei nai pura Tripura hastoi pirjaknai Ke mohai pirjang ni bisintei no sentebo aste sini members no sembang nang chesta khainai ketun activities bo sunaraknai jenga gamjeno activities sport te social activities aboni maidome sentebo gobang no Khoroknai te sini media rongno bo sumbake to khaiman sini haste sarkar te sini sarkar borong bisintei no ngai ni dormi munglis Andrew Mungsaklai yang get sumbusiona namun no bisa kamu kaji tahu. Puila President Songchajakha Setmoy Koloi. Secretary Songchajakha Roton Koloi. Yang Puila nang kalai ke hambai maru sini Amorpur subdivision. Ebaro Ampi Amsani Koktoma Thumnairok Chungkini Dalai Kapal Kaham ni Mano Truk Chung Himai Tongman Obono Proof Shijaka Dorakai Shavo Chini Tripura Hasevo Koktoma Thumnairok Chini Dofani Bishingo Kuri Khorokchuku
tongmani terus abo tabuk kini Tripura sarong bisingo raja khoraguli siniya raja khoraguli ni sadarong khurui tabuk kami Ampi ni subdivision ni district ni koktoma thumnai rok basawi phaimamani bagui obo chini dokhani chini society ni bagui balai ki kaisa improvement ni mano ini je Songchajakha rok Adongrokno chini Khumulwng press club Khumulwng press club actually abo Khumulwng Ampi no Tuwi press club niya Khumulwng press club ngantabo Tripura sarok no Tuwi Agartala press club je tongmani abo gangke Tripura press club phano abo Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala press club nei aro sara Tripura ni joto journalist no tei kaisa press club nei chini Khumulwng press club Agartala no karui bo Khumulwng press club songkana nangmani karon gangke Agartala press club ngake general ajagao wandei Tripura sa Khorokchuku joto communal joto dofani borok dongo keba jeng nugui mankha jeng au Agartala press club bai sini chini Tripura sa koktoma thumnai rok government ni facilities manthani jeng kaisa tei kaisa subalai thani jeng chini community bisingo tei koktoma thumnai rok bangi phaitani bo abo bai jeng kasawi manyani jong aboni bagi jeng wansoka chini Tripura sani bagi kaisa alada press club ngna nango abo haike jeng 2021 sono tabuk tongnai je hapangno jeng sanmung tisaka jeng deputation gakha jeng borokno koimung yakharmani yagulo Agartala press club no sorkari bebe gushna khaijakmani haike Khumulwng press club no obo Tripura sarokni press club obo Khumulwng Ampi tongnai rok simiya joto Tripura sara Tripuran borokno tei Khumulwng press club hingke jeng Khumulwng press club mamani pore jeng nugui mankha chini Tripura sarok o media ni bisingtei kokthum bedik ni bisingtei jeng tir kasawi phaimani nugiano nugui mankha lama hamya tei kwrui chini hospital hamya kwbangma borok government ni facilities manya abo hai mukthang mangpili rokno jeng sorkarni thani tuwi phaimankha jeng borokno phunugui mankha tabuk hai social media time o jeng mobile ni bisingtui Tripura o simiya Tripura ni Thataro North East Whole India emonki chini kaisa kaisa koktoma rok America London Paris joto jagao thangui nugnani kaisa sujug ni mankha o media ni bisingtui hingke tabuk o media ni bisingtui no jeng dopha yoknani kaisa lama jeng je struggle khai tongo jeng je joba khai tongo chini joba no sabo nugnaiba chini joba no bui nukheche sorkar nukheche phatani borok nukheche jeng hai muksak borok bukung bara borok notice je tongnai rok sara India je tongnai rok borok nukheche chini bagi thanangnani aboni bagi o media chini dofani bagi balai important ngai phaika aboni bagi jeng wansoka Khumulwng press club obo state level ni press club bo Khumulwng office tongphano obo sara Tripura rajyo ni media rok no control khlaijani obo Khumulwng tongtoi simi possible ya aboni bagi nangkha district wise chini press club khanani aboni bagi nangkha jeng subdivision wise press club khanani o press club ni samung tamung nai norok sengei mano tab katal khajaknai rok ba tini Songchajakha rok chini samung tamung nai ba jeng chini mission tamung nai press club ni mission oro koktoma news sharing khailaiani koktoma nang thumui re phaimani tai kaisa ang thangyan dina ralaini obo simiya press club ni samung gangke chini professional no jeng mathangui narmani nangnai o professional ni bisingtui jeng hapangni state government ni thani ADC government ni thani block o eba kisa SDM office o chini je facilities tongmarok obono jeng manani nangnai oboni logi jepuru jeng samung sitra tangnai rong yago joprok jago jeng latima singsa khaijago jengno harassment khaijago apro jeng o press club kok sanai o press club simiya jepro o press club ni member ngini rok samung tango oro ni membership naharo oro ni prokta membership bo bini bipod ni jorabo bini sori hamya ni jorabo bini noknukung ni jora hamya ni jorabo eba attack khaimani jorabo bo sasungya jeng o press club Omorpur press club subdivision obo to tongnai no
जों स्टेट लेभेलनि खुमुलुं प्रेस क्लाब एबा आगरतला प्रेस क्लाब अबनि बागै जों जबा खालायनाय टिकेशा गांके प्रेस क्लाबनि सामुं तामंनाय तेबो अरजागाव जरा कमनि बिसिङावनो आं सानायनि ट्राइ खायनाय जों नायदि आगि खुमुलुं प्रेस क्लाब खायजेनि सिगां आगरतला प्रेस क्लाबाव जों त्रिपुरासाराव मेम्बारशिप मानानै बागै 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর खायबो जों मेम्बारशिप से मांगराया जों बजुगाव आगरतला प्रेस क्लाबाव थाङै एक्जिक्यूटिव बडीनि मेम्बार माननाय एक्सिडेंट सेक्रेटारि माननाय केशियार माननाय प्रेसिडेंट माननाय सेक्रेटारि माननाय आउ दलाय माने अतर सामु कायसे कायसे न्यूज़पेपरनि मालिक टीवी चैनलनि मालिक से जों नुबि मानखा थांनाय बोसोराव जों जेराव आगरतला प्रेस क्लाबनि मेम्बारशिप मानो आ जराव बदिबादि कलमनि एबा कायसे कायसे नानि जानि न्यूज़ चैनलनि बरक आपुरसे बरक 15-20 বছরनि পরে आगरतला प्रेस क्लाबाव मेम्बारशिप मानो तांगि मेम्बारशिप मालायनि टुकनो के आ मेम्बारशिप माखासे गभर्नमेन्टनो फरसे रिपोर्टार नै नोंसिनि मानो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस दं सानमानि आपुर ननरनाय जेरै आपुर गभर्नमेन्ट मानसोगो तामो तामो जों गभर्नमेन्टनि मानै मान होनगोन ताव रोखोम फाइमानानि चाइटोक्मा जों सिगांनो ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेन्ट दै दंमानि रखनो के जों कुइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामुं खायो जतनो आई कार्ड इश्यू खालायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझाति वैलिड जेसे दिन चिनि न्यूज़ चैनल चिनि मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाजेया चैनल गके ओ आई कार्ड नि एक्चुअली कोनो दाम नि वैल्यू ब्रिंग ओ ओनली कैसे एनजीओ कैसे प्राइवेट कंपनी कैसे एजेंसी ग्रुप बरखन आबो हाय आई कार्ड इश्यू खायमान कोकदाबो टिका जों बाइको जों गारियाव प्रेस टिकेट खालामनानै अब्लाबो जों जेसे दिन जों एनलिस्टेड चैनलनि रिपोर्टार माया फुरिसा नियम होगो जों थेपाय मानिया जों गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस मानिया तांगे गभर्नमेन्ट ननो रिपोर्टार खरकसा कक्टमा थमनाय खरसा जार्नालिस्ट हिसाबै नुसिनु गियाखौ जों आ जागाव सगिनानै बागै टाउनां जों जेकुनु कायसा प्रेस क्लाबनि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गभर्नमेन्टनि थानि एग्रीगेशन कार्डनि बागै बनो एप्लिकेशन या फरायनाय नांनाय एग्रीगेशन कार्ड तामंगे जों सोङै मानो नायनाय एग्रीगेशन कार्ड नायदि चिनि आई कार्ड तो चिनि हाउसनि आई कार्ड तो गावनिखौ हाउसनि बुंसो सैजा किन्तु गभर्नमेन्टनि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गभर्नमेन्ट एप्रुव खायजाक आई कार्ड तो अब हायरावनिखौ और अशोक स्तम्भ जाक गभर्नमेन्ट सबनि इश्यू खायो अब नों फ्लाइट अफ फानथांनि ट्रेन अफ फानथांनि दिल्ली भवन फानथांनि गुवाहाटी भवन फानथांनि कलकाता भवन जिस भवन फानथांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस अफ नाय मानो नों आपुरते हाउसनि आई कार्ड गैया नांदिया नों इंडियानि प्रेसिडेंट फानफायदि इंडियानि चिनि प्राइम मिनिस्टार फानफायदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कमनिको जगाव इंडियानि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडियानि प्राइम मिनिस्टार फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज़ चैनल दै खायथंनाय रखनो जों गभर्नमेन्ट एनलिस्टेडनि जों माहाबिया जों मीडिया तंमनि जों मीडिया से माहाबिया एन्ट्रि सेइया बो जगाव थांसोया जों अब मानथौनानि कक्टम 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दंजाक बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गभर्नमेन्टनि बरक फेसिलिटिस मानो गभर्नमेन्टनि बरक बाटा मानो गभर्नमेन्टनि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गभर्नमेन्टनि बरक जत किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजगै दङ बरक मानो जों गंगे मीडियानि सामखाय दंबनो जों तानि मानि आंगे के दिनि आइडेन्टिफिकेशन करिखौ जों ताबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाख गंगे जों जतनो साइमनो चिनियागो मोबाइल दङ ठीक आछे सोशल मीडिया एटेन्ड खायनानि बागै आं ताबो कायसा आंनियागो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आनियागो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जगाव भिडियो रना सुइ खाया लामा खानि रना सुइ खाया बुइ लामा ब्लॉग कैमरा सुइ खाया बाट अबनो जों साइमानाय नांनाय सोशल मीडिया वो कक्सानि बागै जतनो राइट दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जार्नालिस्टनि कक सामानि नों ब्लगारनि कक साइमानो नों व्यक्तिगतनि कक साइमानो आबो बाय नों किन्तु नि यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस नि बा नों मीडिया पार्सन नि थांया मीडिया पार्सन नि बागै
lama rok tongo a lama rok sing follow ma khainai je organization by je press club by sing membership na hanong na hanane nai aboni yagulo a press club ni recommendation lam thani sing government thani khamnai sing government ni aggregation card sing government ni facilities sing government ni free health insurance di sing bo manani upojukto 10 jodi no 80টা মান কানকে जों 15 টালে মানানি উপযুক্ত চিনি ত্রিপুরা মিডিয়ার 15 টারে এগ্রিগেশন কার্ড মানানি উপযুক্ত ওকে जों आबोनि यागनि बंचित दं दाबो कोनिको जों कम्पेयार खाइजांके जुदि ओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि हालका 5 चैनल लक ओ जागा 25 टा चैनल जुदि एनलिस्टेड मानानो उंगै दं गांके चिनि ककबरक चैनल कम से कम 12 13 टा एनलिस्टेड ना नांगमानि चिनि मान थायो नसारे किन्तु जों चिनि चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों दाबो बयनि डकुमेन्टेसन कमप्लिट करै जों दाबो बाबो हायके इनफ्रास्ट्राक्चर खालामनो थिखायनायाखौ आबो हाय ऑफिस परमानेंट ऑफिस नाममानियाखौ आबोनि बागैनो जों दाबो आबोनो गाइड खायमानानि बागै जों प्रेस क्लब नां खुमुलुंग तंपि कंट्रोल खायनि आबोनि बागै सब डिविजन वाइज ओ एमपी एबा अमरपुर सब डिविजन आमसाइनि जे दाबो मीडिया प्रोफेशनल खामानि इंटरेक्टेड बरनो जों हेल्प खायनानि नांनाय बरनो जों ओइ नों मीडिया या ओइ नों यूट्यूबर की ओइ नों ब्लगार की नों सोशल मीडिया से नि बरनो कोनो मते फानो इग्नोर जाखायो सिनि कय नङाबो जों खुमुलुंग प्रेस क्लब नि बा जों आगरतलानि फाइनाल रखनि आंनि हिंगांके ओ मीडिया नि मिटिंनो सिनि मानथाय सबथाय सिनि डिमान्ड खामनानि बागै कायसा लामा कायसा सुजुग गाहाम दिन थायो ओ आसे बर गोबां मास हासिं आं फैलाबो थाखा आसे बर गोबां मास नि मीडिया प्रोफेशनल फाइमान माने अबसिनि बागै सिनि गाहाम खरखानो जों दाबो प्रेस क्लब नि मेम्बारशिप रैमानखा किसा जरानि परे बनो गभर्नमेंट नि आइडेंटिफिकेशन रैमानखा आबोनि यागुलो गभर्नमेंट नि फेसिलिटीज रैमानखा आपुरुके आं गभर्नमेंट थानो रिपोर्टर हिसाबै एप्रुव खायजाखा आं सामनो थिनायबा आनो केबो जोनो कासि मानाय दंबा बुनि दफाव कासिमिया पुलिस बो कासिमिया डीएम बो कासिमिया डीएम बो कासिमिया ती थागनि आस्त्र दना नांनाय दा पुलिस रक सिलाय दिउ जों तानो दैनाय तिनि सिलाय कैमरा तिनि सिलाय कलम तिनि सिलाय ओ सिनिमुंनो तिनि सिनिमुंतामो जों रिपोर्टर जों जर्नलिस्ट जों कक्टमा थुननाय ओके नायदि चिन्तानि गोसो सुजुग खालामजाबो तेगिसा कक्टके पाइथागा हमनो सामो समासे जों गामिनि खरकसा रिपोर्टर गामिनि खरकसा कक्टमा थुननाय कुनो मतेफानो सिकनिया जों गामियाव दंथैया दायबो सारा त्रिपुरानो जों फुनुगुरि मानो त्रिपुरायाव दंथैया जों पुरा नर्थ ईस्टआव फुनुगुरि मानो नर्थ ईस्टआव दंथैया जों सारा इंडियानो फुनुगुरि मानो इंडियायाव दंथैया जों ऑल वर्ल्ड नि बरनो फुनुगुरि मानो अ जागाव इलीगल नङै दं अ जागाव जिनि मानथाय मानिया अ जागाव जों जे माना नांमानि जों जे बरकनै गथां दङ नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गभर्नमेंट बंचित खाय दंखा जोंनो एडिसी गभर्नमेंट एडिशनल रां पैसा रहर जायगायाव एडिशनल जे डाइरेक्ट फंडिंग रहर जायगायाव आब्रो गोबां जों कक सैमानो दै कैसा हंगांके जों दै खाथैजोंनाय कक हंगांके नायदिनो वान सगै 5 बছর পরে কেন गवर्नमेंट चेंज एडिसी बो चेंज मांगनाय स्टेट गवर्नमेंट बो चेंज मांगनाय आं रंजित चेंज जांनो 5 बছর পরে रंजित जागान दंनाय रंजित जैसिनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 बছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जोंनि गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कक्टमा थुमनाय रखुन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया किनि मान थायनो सिन्दो जों साननानि आं बागै जों खा थायनानि को गिया जों एकता सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बुंसुबि दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों तेरे टेबल किननाय किनियाबो गरीबनि मानो दी गाहाम जुता गाहाम कैमरा गाहाम सियाबा ini saya nong isi sing kotor ni saklap Tuwi saklap romo nyerok sih mana ini thani a komo datang ini thani a power to an doi kha khijak nai nungsa ban gri do isu nang mani problem thaijan ke ini sango ini mong thaijan ke abuno ubat kam thaijan ni bagai jeng dong noro mi ganawo jeng dong abono a tebing ngo kona ni bagai terus kami jorabo jeng hindai nai ka press club ngai
प्रेस क्लाब माननाय गलनाय अमरपुर साब डिविजन खरगपुचुक यूट्यूबार दं खरगपुचुक ब्लगार खायनाय दं खरगपुचुक ससियेल मिडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बर'नो रिंगै बर' बैसोराय कक खालायनानै नांनाय नरक फायदि अप्रफेशनेल फायगां गायसा आरो निनिबो गायसा सुजुग सुबिदा दङ निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दङ आबोनि लगे लगे नों केबो परिबार थांनानै बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो ससाइटिनि बागै जों समाज सेबाथ' दाबो कोनिखौ एनजिअ खाय सिमि समाज सेबा गैया नों अबोनि बिसिंथिबो समाज सेबा खाय मानो गायसा गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साबदा मास गाय दंखा गभर्नमेन्ट आरोनि मेम्बार रक आरोनि नेता रक कुनो फानो साखथामं नाहारिया आ सामंनो नों आ जागाव थाङै न्यूज कवरेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टार रिंया फानो गायसा मीडिया हाउस रिपोर्टर रक कन्टेक्ट खाय भिडिअ रि रखमा बाय आबो बाय गसेनि लोको हाम सामंगो आबो बाय गसेनि ससे सामंगो जों आबो हाय इंटरेस्टेड बर रकनो जों रिंनानै नांनाय जों तुबुनानै नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामंरनानै नांनाय बिनि मानथायनि मुला जाबो जों बनो रनानै नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खायनानि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चैनल 25टा 30टा एनलिस्टेड दोङै मासो 4 लाख 5 लाख के बर' गभर्नमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट मानो चिनि ककबरक चैनल गभर्नमेन्टनि एनलिस्टेड दोङैनि बागै जों मानिया चिनि चैनल स्टाफ रकनो जों तनै मानिया 15-20 जन स्टाफ रक जों नागै मानिया बे जों आबोनो जों ट्राइ खायनाय एटलिस्ट 4-5 बोसोरनि बिसिङाव 10टा ककबरक चैनल एनलिस्टेड दोङैनि नाय गभर्नमेन्टनि मासो 4-5 लाख के चिनि त्रिपुरा ककबरक चैनल बो मानथुम चैनल एनलिस्टेड दोंखांगांके बो मासो 4-5 लाख नि एडभार्टाइजमेन्ट मांखांके चिनि बागै तामो लाफांगांके गुवाफोरो एडभार्टाइजमेन्ट माने सिन्द दंला गुले गुवाफोरो स्टाफ नारनाय 15 जन स्टाफ नारनाय 15 जन नो बेतन दै माननाय इंगे चिनि बेकार समस्या बाजिनाय जों साब्रुम कैमरा दै दंमोन चिन्नोको माइरं क्रि तांगै नाबा जों चिनि नगो तांगै हाति क्रि नाबा जोंनो चिनि चैनल मालिक रखनो रांगै माननायाफोर आ नाहारमुनो जों प्रेस क्लाब दाबो सामनो खायनानि बागै जों समायतांजा नरगाबोनि बागै नरकसिन लगी दंखांगांके जों 2-3 बोसोर एटलिस्ट जों टार्गेट नाहारनाय दैदु अम्पियामसानिबो एटलिस्ट 4-5 जन रिपोर्टार गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्राप्त नांनाय उंथुं एबा जों बोसोराव नुना नांगौ नाहारमुनो जों समायताङै फिनलायनाय अबोनि यागुलो जों खायहाय करबुक साब डिविजन थांनाय दिनि अमरपुर बे करबुक 2टा जागानो हासल बा नेक्स्ट सानदाव जों हायनोहाय हेजामारा आबो मोनसे सिदै महनपुर खुवाई साब डिविजन आबोनपुरे आम्बासाव 3टा खाजाकनाय आफुरके जों खुमुलुं प्रेस क्लाब बे आगरतला प्रेस क्लाब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरनो तुबियानि कारण गांके चिनि त्रिपुरासानि प्रेस क्लाब जों पुला सेंग्रानाय बरनो कारिनो बुइन्दो फानिकारि ठीक আছে त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लाब बाय खुमुलुं प्रेस क्लाब गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्रेस क्लाब खायफानो जों सिमिनो अंखरग्रानानै जों दिनि अंखरग्रा बर' फायाम बुजोबा जों बरनो तुबिया नेक्स्ट सानदावके जों कम्बाइनलि अंखलायनाय आबोनि नेक्स्ट सानदाव मोनगे ते आलका साब डिविजन दङ जों जों खावै सारा त्रिपुरानि जत साब डिविजन प्रेस क्लाब थानाय प्रेस क्लाब खामानि यागुलो प्रेस क्लाब दङ साबदा जों खुमुलुंगो इंगै जों कनफारेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखांगांके नेशनल लेवलनि मीडिया स्ट्रकनो नेशनल न्यूज चैनलनि सीनियर जर्नलिस्टनो फैफाय जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग नाहालायनाय दिनि जर्नलिज्मनि एथिक तामो जों सानाव थांगांके पुलिसनो बोसोरजोरतै जों सोङैमान जों खरकचा अफिसारनो बोसोरजोरतै बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसोर पावार दं आबोरनो सायमान खांगांके जों आइननो सायमान खांगांके दिनि मीडिया लनो तै सायमान खांगांके जोंहा प्रुफ फानफायनाय खरकचा पुलिस अफिसारनो बनो निनि कक बायनो नों बनो नांखांगांके कलम दै थेरेवै बनो सिथै गुब्रनाय उजुंके जों मानो दिनि आ पावार दं जुदि बो तातालनके बो ताया सामुंखाय दंके बयनिगेल दंखांगांके आ पावार दिनि मीडिया रनि जों माननानै नांनाय गोसोखांनि जराव आबोनि बागै वानानानि कक गरै गोदो किसु प्रब्लेम ना फेस खायनानि बागै जों दङ जों गभर्नमेन्टनो फेसिलिटी साननाय एबो कक्टमा गाहाम खुमुलुं प्रेस क्लाब जों 10 घन्टा जागा एलटमेन्ट माया अलरेडी डकुमेन्टेशन कमप्लीटिंग था
Khumulwng Press Club ni bagi jadi nangmani funding jadi bebangno komplain ka lugai mana na sini Khumulwng Press Club mana na sara TRIPURA ni joto TRIPURA sa kokto thumai rongni aro kaisa lengla mani jaga a jaga o जों bobishoto water tangnai a jaga o जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रok दङ abo implement ya sini tabo second tam jani hai implement terus जों नुग्लायनाय जों मुख थांखायनाय tani जों Agortala Press Club sini a jaga o गोबां facility nainadi जों फेलायनि बजागा दंफां पाइथाक खाथिङो Agortala Press Club o जेकुनो मन्त्री जेकुनो पलिटिकल लिडार्स रक प्रेस मीट खायनाय निगांके Agortala Press Club o खायफेदि आ Press Club o खायफेदि मानि Press Club नि तामो सुबिदा हंगाके Press Club o खायफेदि बगै बो हल चार्ज मानो एसी चार्ज मानो आबोने Press Club नि आर्निंग नि दं आ Press Club o तै स्टाफ गोबांमा दङै दं आबोर बेतन माने दं किनि यागो बा किनि TRIPURA सारन बगै एडिसि गभर्नमेन्ट दं एडिसि गभर्नमेन्ट नि जागा गोबांमा दङै funding गोबांमा दङै दङ एमनकि 15 फाइनेन्स कमिसन नि रां खरस खायदे बिसिनि थांमा दङ कुटि माने खोना गांखा वाना मा सिंसा सिनि गामियाव लामा हामिया दै गरै हस्पिटाल हामिया डाक्टर गरै हस्पिटाल दङैबो स्टाफ गरै नार्स गरै सियाबा गभर्नमेन्ट नि सेन्ट्रेल नि रां फाइमा रके सबाय जगे बिसिनि थाङो बिसोर वाना मा सिंसा आबर मोथों सायमाना निनांनाय जों आरटीआई फाइल खायनाय नांनाय ब्लगाव थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय साब डिभिजन थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय जत यागो डकुमेन्टरि जेफ्रु जों खरसे डीएम नो संगा नों खरसे एजीएम नो संगा नों बो बाद दगो तो कुबिखौ सानाय बो योगला जों याखारो दिनि कतार ओमपीओ जे ओमपी प्रेस क्लब खाजाकमानि बरगनो बेलायखेना नि खाबाय हामजों याखारो मो कासा सिनि Mani kok sampai saya perlu ini Khumulwng Press Club kalau ini Chaitokma baino mahike kabang ma sub division wise mahike sini TRIPURA social media samung tang songai rong bagi mahike sentebo sini je mantai supai tongmani je jaga osong tangi maya ba siwi maya song jotono jain de no sina atugui YouTube blogger khailai dong ofia ba song sini je sarkar rok ni je manani tongmarok sing sia amaherok sentebo sarai saimana Press Club khaikenke tamni himba sung jotono saimano जेकुनो दफा सिसानानि बा जेकुनो दफानि प्रब्लेम स्ट्रक आबो सिनि आगिनि सिमनो रेगुलेशन जे माने आबो प्रिन्ट मीडिया नि बिसिं तैनो माने बा सिनि जे फ्रीडम मानमानि yok थानानि बागै केताबो सिनि दफा TRIPURA दफारनि बहायनो ओ सोशल मीडिया रंनि बिसिं तै जोंताबो गोबांमा सालब्रुम न ककथुम कथमा मानै दङ द माहायरक देबो काहाम जे सामुं खायजैया गामिरो कामसायरो गोबां मानो ताउ बाहायनो बिया प्रब्लेम क्लाइ दङ जतनो सिनि मानथायरो मानिया अने सबाय सिनि साउथ ग्रेसन साइसो थांरगिया सारगिया सिनि बखानिको थानानो संगनि सारगिया आबो कायसे ग्रुप दंखाय दल दंखाके खंनि खरक कामपान गते इसे बिनि फान आवन बागे दल कायसा फान बाक्सा जेसे मनाक जरानो फानो बनो साल सामै मानो आवन बागे न थानसाके दंहांके बेलाखेनो गाहाम थानसा दंनानै नांगौ जे सिनाय जे बरक बसकाङो हिनजाक बरकनि याक्रि न बरकनि सामनो जों फलो खाय थानानै नांगौ सायमालायनो नांगौ कांकेनो सिनि टेबल रिंनाय टेबल सिनाय सिनि साक बायसांबो जों दरसानाय जाय सिनि दफाबो दरसानाय अबनो माने हामनाय जतनि बागै नहने आं वानसुबो खाख्लाय नरग बहायनो अलरेडी न सामतां दंबाय गमा हाके ताबो Khumulwng Press Club जेमन खामा हाय ताबो जगा Ampi Press Club खाजाका दिनि तेबो नरगनि जे सामुं रग बहायनो नरग बहायनो तेबो सिनि जानाय तेबो दरसानाय तेबो दफावो नरगनि बहायनो प्रफिट नाय सिनि सोसाइटी बहायनो ओ आमसानि बररग बहायनो तेबो काहामो जे हामिया जाया जे दं माने आ न्यूज रग आ कक्टमारग जे स्ट्राइक नाय तेबो काहामनाय ते दल मिलि जे फान जे जागाव थांरगिया बिसोरबो जे आरटीआई खायनाय बा सामुं ताङै बाक्सा करपशन खालाय दङ गोबां लिडार्स दङ बिसिङो आं खायसेयावबो थारगिया रग मान आबोनि बागै दल दं हांके गायसा फानखौ मानो आबोनि बागै आमा हाय सामुं रग खायदेके सिनि सोसाइटी को डेभलप नाय सात बायसा को डेभलप नाय गाबो आबोनो आं अनसुबो पाल बाक्साके खा बाक्साके ओ Ampi Press Club सुसाइ साइसं दकिनो अबोनो आनि हुई
মানে খাখায়ও নরমা হামবাইয়া পড়ো হামতো মুয়া পড়ো নরমা সুং সাউই ফেটো সিটি কাটা তো তাতে ও আই লোক হায়ও হাকতরতে সিনেমা মানসুং যতন হামসাসুং হামবাই बेलायनो हामबाय दिनैनि तामहिनाय सानदेनि जराव जों जरामांखा हासिन रुकुराव बाय जों गोरोंना लागै दा माबा साल गुदुकमानि दिनै चाइटक मुंबाय जों अम्पि हाय आमतायाव अम्पि अमरपुर साब डिभिजन गुमुति त्रिपुरा अम्पि आमतायाव जों दिनै अम्पि प्रेस क्लाब संसाय मांखा जाय O Press Club Songchajakha Jono Songchajakha Chini Khumulwng Press Club TRIPURA Press Club Borok Chini Adongrokno Hai Jono Ampi Press Club no Songchajakha Songchajakha Engke haikeno जों oro Ampi Press Club o जों executive body Jono Songchajakha President Chaitokma Koloi Secretary Roton Koloi Assistant Secretary Dev Kumar Koloi Treasurer Finance Secretary Jebun Koloi Organizing Secretary Lidon Koloi Tai Executive Member Rotongo Elson Koloi Bani Koloi Gangke Haike Jono Joto Haike Jono Songchajakha Gangke जों खाखायाव जों बसकांगो त्रिपुरा सारन बागै एबा दफानि बागै दिनै अम्पि प्रेस क्लाबनि बखासै जों सामगायनि सामु बे खायमानसा जों चाइटकनाय ओंखाय ताय बसकांगो जों हायकेन सामु दाङै दफानि बागै हायकेबा दिनै तामहिनाय समाजनि बागै जों सामु खायनानै चाइटकनाय ओंखायनो जनो Press Club Songchajakha 2023 Jimi 2026 3 বছরनि बागै आबुनफोर जों जायखौ अबनो कतालके फर्म खायनाय ओके आसुनो हामबाय ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট ভাষায় তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে নইলে বিক্ষোভ চলবে নইলে বিক্ষোভ চলবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার এদিকে গেলে আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রনের কাছে এসেছি। আমাদের সংগঠনের তরফে গত কিছুদিন আগে আমরা চিঠি দিয়ে ওনাকে জানিয়েছিলাম রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমাদের সময় দিন। মূলত আপনারা জানেন সংবাদ মাধ্যমে এটা ফল আউট করেই প্রচারিত হয়েছে যে আমাদের রাজ্যে 100টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি করা হয়েছিল। সেই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির মধ্যে 73টা ছিল বাংলা মাধ্যমের স্কুল। সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পড়াশোনার যে অতীত সেটা হচ্ছে তারা বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করেছেন এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলি সিবিএসসিতে কনভার্ট করা হয়েছে। রাজ্য ভোট থেকে এটা সিবিএসসিতে গেছে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সিবিএসসি ভোট করলে পরে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ বৃদ্ধি পায় তাতে আমরা আনন্দিত হব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবছর যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, যাদের রেজিস্ট্রেশন সিবিএসসি বোর্ডের অধীনে হয়েছে, তাদের মানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা
সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে আগামী পরীক্ষাটা ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে দিতে হবে। এখন সিবিএসসি বোর্ডের যা নিয়ম তাতে হিন্দি এবং ইংরেজি বাদে তাদের প্রশ্নপত্র হয় না, কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষা 5 মাস পর হবে, এখনো স্কুলের মধ্যে বাংলা মাধ্যমেই গোটা পড়াশোনাটা হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া একটা দায়িত্বশীল সরকারের কখনোই লক্ষ্য হতে পারে না। এরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প করেছে, বিভাজনের নীতি ছিল, বৈষম্য ছিল, আমরা প্রতিবাদ করেছি, আমরা বলেছি কোনো স্কুলকে একেবারে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দেওয়া আর অন্য স্কুলগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা কখনোই একটা দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা হতে পারে না, আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এরা বিদ্যাজ্যোতির ঢাকঢোল পিটিয়ে মানুষের সামনে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করেছে, 500 কোটি টাকার নাকি এদের সাহায্য করা হবে, এরকম অনেক গাল গল্প আমরা শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছু হতে দেখিনি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিও আজকে সমানভাবে ঢুকছে এবং এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 6 থেকে 7 হাজার ছাত্রছাত্রী তারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, তাদের জীবন বিপন্ন, ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে চাই, কথা বলতে চাই, সমাধান কোন পথে, সুরাহা কিভাবে হবে তা জানতে চাই, আমাদের দাবি আমরা উল্লেখ করতে চাই, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে আমাদের কোনো রকম সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। আমরা অপেক্ষা করেছি, আজকে 2টা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছিলাম, হয়তোবা আমরা ডাক পাবো, কথা বলতে পারবো, কিন্তু এরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। কাজেই এরা স্বৈরাচার চালাতে চাইছে, কথা বলার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। এভাবে চলতে পারে না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে আর এসএফআই পিএসইউ চুপ করে ঘরে বসে থাকবে, এটা কোনোভাবেই হবে না। তাই আমরা 2টার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের এলাকার এই শহর এলাকার মধ্যে যে ছাত্র বন্ধুরা রয়েছে আমরা বলেছি আমরা আজকেই আমরা যাব অধিকর্তার দপ্তরে, আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করব এবং এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে সেটা আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আজকে ধর্ণা দেব, তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।
বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের অন্তর্গত ছাত্রছাত্রীদের বিপন্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা মানছিলাম মানব না। ধর্ণা থেকে আওয়াজ তুলুন, বিদ্যাজ্যোতির নামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্রছাত্রীদের কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে কোনো সমাধান হচ্ছে না কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে দেওয়ার সুযোগ নেই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। অবিমর্শকারী সিদ্ধান্তের দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপানো হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। অবিমর্শকারিতার দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপবে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। অবিমর্শকারিতার ফল ছাত্রছাত্রীরা ভুগবে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। 30 Julai Koktishala Khorokchuku Adongrokno Tuwi Khachakha Ampi Press Club aro tongo Khumulwng Press Club Ribon Kesak Rawi Ampi Press Club ni Doglamna Phiyogoi Rekha Khumulwng Press Club ni President Ongshumoi Deborma Tei Secretary Ronjit Deborma Ampi Press Club Khajakmani Pandawa Manjakha Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gutam Deborma Organizing Secretary Brajogopal Deborma Finance Secretary Shekhar Deborma Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Deborma Vice President Khorokchuku Deborma Organizing Secretary Porashmani Deborma no khobui dalbidal kokthum bedeni Adongrok 2023 ni simi 2026 bisik hamni bagai Khachakha Ampi Press Club Moi Koloino Songchajakha Ampi Press Club ni President Roton Koloino Songchajakha Secretary Assistant Secretary Dev Kumar Koloi Finance Secretary Jeblun Koloi Organizing Secretary Liton Koloi Koktishala Ampi Press Club Khajakmani bai Amorpur Bakasini Koktoma Thumnaite Tongkosong Lukorokni Bisingo Nukjakha Khatongmung te Tongthokmung Puilano nongni Ampi eba yang Amorpur Subdivision ni jotono lamsago Khumulwng Press Club ni sinloge tini sopaijak TPM ni adong song TRIPURA ni adong song Puila 2021 o jebro sini Khumulwng Press Club Songchajakha afrun simino songwan sum dongje aste aste khai truk khainai sini brand bahini songdona Khoroknai ke abai sinu goje sini arok na Press Club ni bahini joto sigono dongni brand song abahino sini Khumulwng Press Club jeto TPA edition androba songdo truk khainai joto subdivision wise Khoroknai ke tini Puila branch tini nong neuro tenka Amorpur subdivision under Ampi erpore somoro ni lai bai thanai KOKBOROK bahini thanai KOKBOROK ke khayo je omni bisintei sini press ni bisintei sini media person jong ni bisintei jeto para phasin sing branch Khorokkaba sini Tripura sorong ni Jungjal sini Tripura sorong ni Tamomujong sini Tripura sorong ni asol mangkli pura terep khainai noron bisintei nai pura Tripura hastui pirjaknai Ke mohai pirjamung ni bisintei no sentebo aste sini members no songbang nang chesta khainai getun activities bo sunaraknai jenga jeno activities sport social activities aboni maidhome sentebo gobang no Khoroknai te sini media rongno bo sunbakhe khaiman sini haste ni sarkar te sini sarkar borom sini baino ngai ni norni munglis Andrew Mungsaklai yang get sembusina namun nor bisa kamu kaji tahu. Puila President Songchajakha Moi Koloi. Secretary Songchajakha Roton Koloi. Puila nang talai ke hambai maru sini Amorpur Subdivision ebaro Ampi
amsani koktoma thumnai rok जों बिनि बेलाय कपाल गाहामनि मानो ट्रिप जों हिमै दंमानियावबो प्रुफ सिजाका जरा कायसाबो चिनि त्रिपुरा हासेबो कक्टमा थुबनाय रक चिनि दफानि बिसिंगो गोरै खरकजा खरकनै दंमानि ट्रिप आबो ताबुक चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंगो राजा खरागुलि सिनिया राजा खरागुलिनि सादारं खरै ताबुक गामि आमसाइनि साब डिभिजननि डिस्ट्रिक्टनि कक्टमा थुबनाय रक बासावै फाइमामानि बागै अबो चिनि दफानि चिनि सोसाइटिनि बागै बालाय कि कैसा इम्प्रुवमेन्ट नि मानो इनि जे संजागनाय रक नरकनो चिनि खुमुलुंग प्रेस क्लब एक्चुअली अब खुमुलुंग आमसाइनि नति प्रेस क्लब सिनिया खुमुलुंग प्रेस क्लब ngantabo त्रिपुरा सारक नतियै आगरतला प्रेस क्लब जे तंगमानि अब गंके त्रिपुरा प्रेस क्लब फाना अब आगरतला बिनि राजधानी मनि बगै बिनि कैपिटल मनि बगै कैपिटल नि बुमुगिनो आगरतला प्रेस क्लब नै आरो सारा त्रिपुरा नि जतो जर्नलिस्ट नति कैसे प्रेस क्लब नै बेचिनि खुमुलुंग प्रेस क्लब आगरतला न कारिबो खुमुलुंग प्रेस क्लब संगना नांगमानि कारण गंके आगरतला प्रेस क्लब ngके जनरल आजागाओ वानदै त्रिपुरासा ग्रुपसा जतो कम्युनियन जतो दफानि बरक दङ थेबो जों नुगै मानखा जों आव आगरतला प्रेस क्लब बायसिनि चिनि त्रिपुरासा कक्टमा थुमनाय रक गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस मानथानि जों कायसाते कैसा सुबा लायथानि जों चिनि कम्युनिटि बिसिङाव ते कक्टमा थुमनाय रक बाङै फायथानिबो आव बायजों गासावै मानयाङै दं आबनि बागै जों वान सका चिनि त्रिपुरासानि बागै कैसा आलादा प्रेस क्लब नांगौ आबो हायके जों 2021 सनो ताबुक तंनाय जे हापांनो जों सानमुं तिसाका जों डेपुटेशन गोखा जों बरफनो कयमुं याफारमानि यागुलो आगरतला प्रेस क्लब नो सरकारि बेबे घोषणा खायजाकमानि हायके खुमुलुंग प्रेस क्लब नो इ अबो त्रिपुरा सारनि प्रेस क्लब अबो खुमुलुंग आमचाइ तंनाय रखसिमिया जतो त्रिपुरा सारा त्रिपुरान बरनति खुमुलुंग प्रेस क्लब इंगे जों खुमुलुंग प्रेस क्लब मामानि परे जों नुगै मानखा चिनि त्रिपुरा सारक ओ मीडिया नि बिसिंति कक्टुम बेरिक नि बिसिंति जों तिल कासावै फैमानि नुगियानो नुगै मानखा लामा हामिया दै गरै चिनि हस्पिटाल हामिया गोबांमा बरक गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटिस मानिया आबो हाय मुक्थां मांपलि रकनो जों सरकारनि थानि तुबै फैमानखा जों बरकनो फुनुगै मानखा ताबो खाय सोशल मीडिया टाइमो जों मोबाइल नि बिसिंति त्रिपुराव सिमिया त्रिपुरानि फातार नॉर्थ ईस्ट होल इंडिया एमनकि चिनि कैसा कैसा कक्टमा रक अमेरिका लंडन पेरिस जतो जागाव थांगै नुगनानि कैसा सुजुगनि मानखा ओ मीडिया नि बिसिंति इंगे ताबो ओ मीडिया नि बिसिंति न जों दफा यकनानि कैसा लामा जों दि स्ट्रागल खाय दङ जों दि जबा खाय दङ चिनि जबानो साबो नुगनायबा चिनि जबानो बुइ नुखेसे सरकार नुखेसे फातानि बरक नुखेसे जों हाय मुखसा बरक बुकुं बारा बरक नटिस जे तंनाय रक सारा इंडिया जे तंनाय रक बरक नुखेसे चिनि बागै सानांनानि आवनि बागै ओ मीडिया चिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेन्ट नङै फायजा आवनि बागै जों वान सका खुमुलुंग प्रेस क्लब अबो स्टेट लेवल नि प्रेस क्लब बो खुमुलुंग ऑफिस दंफानो अबो सारा त्रिपुरा राज्यनि मीडिया रकनो कंट्रोल खालायजानि अबो खुमुलुंग तंतुतै सिमि पसिबल या आवनि बागै नांखा डिस्ट्रिक्ट वाइज चिनि प्रेस क्लब खानानि आवनि बागै नांखा जों सब डिविजन वाइज प्रेस क्लब खानानि ओ प्रेस क्लब नि सामुं तामुंनाय नरक सङै मानो ताब कताल कताल खाजाकनाय रक बा तिनि संजाकनाय रक चिनि सामुं तामुंनाय बा जों चिनि मिशन तामुंनाय प्रेस क्लब नि मिशन अर कक्टमा न्यूज शेयरिं खालायनायनि कक्टमा नों थुमै रफाय माने ताइ कैसा आं थैयान दिनो रलायन अबो सिमिया प्रेस क्लब नि सामुं गंके चिनि प्रोफेशनल न जों मखाङै नारनानै नांनाय ओ प्रोफेशनल नि बिसिंति जों हापांनि स्टेट गभर्नमेंट नि थानि एडीसी गभर्नमेंट नि थानि ब्लक एबा पिसा एसडीएम ऑफिस चिनि जे फेसिलिटीज दं मारक अबनो जों मानानै नांनाय अबनि लगे लगी जेपुरु जों सामुं सित्रा तांनाय रं यागो सप्रब जागो जों लाजिमा सिंसा खायजागो जोंनो हेरासमेन्ट खायजागो आपुरु जों ओ प्रेस क्लब को खानाय ओ प्रेस क्लब सिमिया जेपुरु ओ प्रेस क्लब नि मेंबर नगिनो सामुं तांगो ओ
어른이 멤버십 나하러 어른이 그렇다 멤버십 뭐 비니 비포니 저라고 비니 소리 하면이 저라고 비니 녹노콩니 저라 하면이 저라고 에바 에텍 하면이 저라고 뭐 사슝이야 지금 오프레스 클럽 어머르 프레스 클럽 삽 디비전 어부도 동나이노 지금 스테이트 레벨니 구물릉 프레스 클럽 에바 아고틀라 프레스 클럽 어부니 버기 지금 저바 클라이네 티게션 간게 프레스 클럽니 사몽 तामंनाय तेबो अरजागाव जरा कमनि बिसिङावनो आं सानायनि ट्राइ खायनाय जोंनायदि आगि खुमुलुं प्रेस क्लाब खायजेनि सिगां आगरतला प्रेस क्लाबाव जों त्रिपुरासाराव मेम्बारशिप मानानै बागै 5 বছর 6 বছর 7 বছর एमनकि 10 বছरनि खायबो जों मेम्बारशिप से मांगराया जों बजुगो आगरतला प्रेस क्लाबाव थाङै एक्जिक्यूटिव बडीनि मेम्बार माननाय एक्सिडेंट सेक्रेटारि माननाय केशियार माननाय प्रेसिडेंट माननाय सेक्रेटारि माननाय आउ दलाय माने अतर सामु कैसे कैसे न्यूज़पेपर नि मालिक टीवी चैनल नि मालिक से जों नुबिमान था थांनाय बोसोराव जों जेराव आगरतला मेम्बारशिप मानो आ जराव बडी बडी कलमनि एबा कैसे कैसे नामी जानि न्यूज़ चैनल नि बरक आपुरसे बरक 15-20 बोसोरनि परे आगरतला प्रेस क्लाबाव मेम्बारशिप मानो तांगि मेम्बारशिप मालायनि टुकनो के आ मेम्बारशिप माखासे गभर्नमेन्ट नो फॉर रिपोर्टर नै नोंसिनि मानो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस दं सानमानि आपुरो ननरनाय जेरै आपुरो गभर्नमेन्ट मानसोगो तामो तामो जों गभर्नमेन्टनि मानै मान होनगा ताव जों फाइमानानि चाइटोक्लाय जों सिगांनो ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेन्ट दै दंमोन रखनो के जों कुइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामं खायो जतनो आई कार्ड इशू खायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझती वैलिड जिस दिन चीनी न्यूज़ चैनल चीनी मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाते गया चैनल करके वो आई कार्ड नहीं एक्चुअली उन्होंने दाम करी वैल्यू करी वो ओनली कैसे एनजीओ कैसे प्राइवेट कंपनी कैसे ऐसे ग्रुप पर रखना अब है आई कार्ड इशू खाई मानो को क्या बुझेगा जों बाइक को जों गाड़ी वो प्रेस टिकट पर माने अब लोग जों जिस दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया पुलिसा नियम होगा जों थेपाय मानिया जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटिस मानिया तांगे गवर्नमेंट नो रिपोर्टर खरकसा कक्टमा थमनाय खरसा जर्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ जों आ जागाव सौहैनायनि बागै टाउन नां जों जेकुनु कायसा प्रेस क्लब नि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गवर्नमेंट नि थानि एक्रेडिटेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लीकेशन या फरायनाय नांनाय एग्रीगेशन कार्ड तामंगा जों सोङै मानो नायनाय एग्रीगेशन कार्ड नायदि चीनी आई कार्ड तो चीनी हाउस नि आई कार्ड तो गावनिखौ हाउस नि बुंनो सैजा किन्तु गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गवर्नमेंट एप्रूव खायजाक आई कार्ड तो अब हायराव निखौ और अशोक स्तम्भ जा गवर्नमेंट सबनि इशू खायो अब नों फ्लाइट फान थांनि ट्रेन फान थांनि दिल्ली भवन फान थांनि गुवाहाटी भवन फान थांनि कलकाता भवन जिस भवन फान थांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस सब नाय मानो नों आपुरताय हाउस नि आई कार्ड गैया नांलिया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फायदि इंडिया नि तिनि प्राइम मिनिस्टर फान फायदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कमनिखौ जागावो इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज़ चैनल बे खायतोंनाय रखनो जों गवर्नमेंट एनलिस्टेड नि जों माहाबिया जों मीडिया तमनि जों मीडिया से माहाबिया एंट्री सेइया बो जागावो थांसोइया जोंहाबो मान सबनानि कप दं 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दंजाक बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स रक एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गवर्नमेंट नि बरक फेसिलिटिस मानो गवर्नमेंट नि बरक बाटा मानो गवर्नमेंट नि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गवर्नमेंट नि बरक जत किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजगै दङ बरक मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानि आंगे जिनि आइडेंटिफिकेशन गैखौ जों ताबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाख गंगे जों जतनो साइमनो चिनियाबो मोबाइल दङ ठीक আছে सोशल मीडिया एटेन्ड खायनानि बागै आं ताबो कायसा आंनियाबो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आंनियाबो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जगाव भिडियो रना सुइखाया लामा खानि रना सुइखाया बुल लामा ब्लॉक केमेरा सुइखाया बाट अबनो जों सायमानाय नांनाय सोशल मीडिया वो कक्सानि बागै जतनो राइट्स दं
kok samani abo kintu khorokcha journalism kok samani nang blogger ni kok saimano nang bektigoto ni kok saimano abo bai nang kintu ni YouTube channel abo media house ni ban nang media person ni thangya media person ni bagai jeng kabangma lama rok tong lama rok jeng follow ma khai जे organization by जे press club by jeng membership na hanong na hanan nai abo ni ya gulo a press club ni recommendation lam ni sini government thani samnai jeng government ni aggregation card jeng government ni facility jeng government ni free health insurance di jeng bo manani upojukto 10 jodi no 80টা মান কাঙ্কে জeng 15টা le manani upojukto sini Tripura media ro 15টা re aggregation card manani upojukto oke जों आबो नियाबनि बन्चि दं दाबो कोनिखौ जों कम्पेयार खायजांके जुदि ओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि आलका 5 चैनल लक ओ जागा 25टा चैनल जुदि एनलिस्टेड मानानो उंगै दं गांके सिनि ककबरक चैनल कम से कम 12-13टा एनलिस्टेड ना नांगमानि सिनि मानथायनो सारे किन्तु जों सिनि चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों दाबो बयनि डकुमेन्टेसन कमप्लिट गै जों दाबो बाबो हायके इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनो थिखायनायाखौ abo hai office permanent office nang mania ko abo ni bagai na sing tabo abo no guide khai mana ni bagai sing press club nang Khumulwng tong control khai abo ni bagai sub division wise o Ampi eba Omorpur sub division am chai ni je tabo media professional samung interested borno sing help khanya ni nang nai borno sing ei media ya ei youtuber ki ei blogger ki social media te ni borno কোনো মতে ফানো ইগনোর রাখাই চিনি কয় নङाबो Khumulwng press club ni ba जों আগরতলাनि फायनाय रखनि तांगै हिंगांके ओ मीडिया नि मिथिंनो चिनि मानथाय सबथाय चिनि दिमाननो साननानै बागै कायसा लामा कायसा सुजुग गाहामसिन थायो ओ आसे बर गोबां मास हासिं आं फैलाबो थाखा आसे बर गोबां मास चिनि मीडिया प्रोफेशनल थायमान माने ओ चिनि बागै चिनि गाहाम खरखानो जों दाबो press club ni membership reiman kha kisa jorani pore bono government ni identification reiman kha aboni yagulo government ni facilities of reiman kha apruke ang government sama reporter hisabe approve khaijak kan tamno kirinai ba ano kebo jono kasri manai to tongba buni do khau kasimi police bo kasimi dm bo kasimi dm bo kasimi ti thakni a osro tongana nai ta police rok silai diu tang tenai sini silai camera sini silai kolom sini silai o sini mungno sini mung tamo जों reporter जों journalist जों koktoma thunai nge naji chin thani busuk sujog ham tabo tegisa kok nge paithaga ngobno samu sumase जों गामिनि खरकसा reporter गामिनि खरकसा koktoma thunai kuno mote phana chikonya जों गामियाव दंथैया दाइबो सारा त्रिपुरानो जों फुनुगुरि मानो त्रिपुरायाव दंथैया जों पुरा नर्थ इस्टआव फुनुगुरि मानो नर्थ इस्टआव दंथैया जों सारा इन्डियानो फुनुगुरि मानो इन्डियायाव दंथैया जों अल वर्ल्डनि बर'नो फुनुगुरि मानो अल जागाव इलिगेल नङै दं अल जागाव जोंनि मानथाय मानिया अल जागाव जों जे माना नांमानि जों जे बर'नि गोथां दंना नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गभर्नमेन्ट बन्चित खाय दंखा जोंनो एडिसि गभर्नमेन्ट एडिसनाव रां पैसा रहर जायगायाव एडिसनाव जे डाइरेक्ट फान्डिं रहर जायगा आब्रो गोबां जों कक सायमानो दै कैसा हंगांके जों दै खाथैजोंनाय कक हंगांके नायदिनो वान्स गई 5 बছর পরে কেন गभर्नमेन्ट चेन्ज एडिसि बो चेन्ज मांगनाय स्टेट गभर्नमेन्ट बो चेन्ज मांगनाय आं रनजित चेन्ज जांनो 5 बছর পরে बो रनजित जागान दंनाय रनजित जैसेनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मन्त्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 बছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जोंनि गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कोक्टमा थुमनाय रखुन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया सिनि मान थायनो सिन्थु जों साननानि आन बागै जों खा थायनानि को गया जों एकता सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बुंसुबि दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों तेरे तेरे सेकन किननाय किनियाबो गरीबनि मानो दी गाहाम जुता गाहाम कैमरा गाहाम सियाबा ini saya nong ini saya kotor ini akhlak Tuwi akhlak Roman yang harus saya mana
chini thani a khomota dong chini thani a power dong amon bai ha khrijak nai nungsa ban gri do kisu nangmani problem thaijan ke chini sango ebong thaijan ke abono ubat kam thaijan ibagai जों dong noroni ganao जों dong abono a tebing nungno bonani bagai busangni jogabo जों hinlainai ka press club ngui o press club ma naikolnai o Omorpur subdivision of Khorokchuku YouTuber dong, Khorokchuku blogger khainai dong, Khorokchuku social media salnai dong, Facebook salnai dong, borokno ringui, borok bai srai kok salnai ni nangai norok phaidi o professional phaijan kaisa earning ni bo kaisa subida dong, nini poribar thangani kaisa lama dong, aboni logi nang kebo poribar thangani bagai simya kebo samung khaimano, kebo society ni bagai जों समाज सेवा तो दाउखौनिखौ NGO खायसिनि समाज सेवा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेवा खायमोन कायसा गामियाव दै ग्रिन दंखा कारेन्ट गरि साप्लाय मास काय दंखा गभर्नमेन्ट आरनि मेम्बार रक आरनि नेता रक कुनो फानो साखथामं ना हारिया आ सामंनो नों आ जागाव थाङै निउज कभारेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टार गैया फानो कायसा मीडिया हाउस रिपोर्टार रकनो कन्टेक्ट खाय भिडिअ रि रखमा बाय आबो बाय गचिनि लोको हाम सामंगो आबो बाय गचिनि सुसेट सामंगो जों आबो हाय इन्टारेस्टेड बरकनो जों रिंनानै नांनाय जों तुबुनानै नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामंरनानै नांनाय बिनि मानथायनि मोला जाबो जों बनो रनानै नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खायनानि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चेनेल 25 ता 30 ता एनलिस्टेड दोङै मासो 4 लाख 5 लाख के बर गभर्नमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट मानो chini KOKBOROK channel lo government ni enlisted ni bagai जों मानिया chini channel lo staff rok no जों toni mania 15-20 jon staff rok जों नागै mania बे जों abono जों try खायनाय at least o 4-5 बोसोरनि बिसिमाव 10 ता KOKBOROK channel ले enlisted ngani नाय government ni maso 4-5 लाख के chini TRIPURA KOKBOROK channel lo manthum o channel enlisted ngखांगके bo maso 4-5 लाख ni advertisement mang khangke chini bagi tamu lap khangke buapro advertisement mane sinda tongla gule buapro staff narnai 15 jon staff narnai 15 jon no beton dei mannai ngi chini bekar समस्या बासि नाय जों साब्रम केमेरा दै दंमोन chini no माइरं ग्रि तांगै ना बा जों chini no तांगै हाति ग्रि ना बा जों no chini channel मालिक रो रां दै मन्नाय याखुरो आ नाहार मुनो जों प्रेस क्लब दाबो अ सामनो साइनि बागै जों समाय तांजा नरक आबोनि बागै नरक सिन लगी दंखांखांके जों ओ 2-3 बोसोराव एटलिस्ट जों टारगेट ना हानाय ओ दैदु अम्पि आमसानिबो एटलिस्ट 4-5 जना रिपोर्टार गभर्नमेन्ट सिकिउरिटि प्राप्त ना नांनाय उंथुं एबा जों बोसखांनो नुना नांगौ ओ नाहार मुनो जों समाय तांगै हिनलायनाय अबनि यागुलो जों हाय KOKBOROK साब डिभिजन थांनाय दिनि अमरपुर बे KOKBOROK दुइटा जागानो हासाल बा नेक्स्ट सानदाव जों हाय हेजामारा आबो ngke Sidai Mohanpur Khwai साब डिभिजन आबोन परे आम्बासाव टीम दा खाजाकनाय आफुरके जों Khumulwng प्रेस क्लब बे आगरतला प्रेस क्लब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरनो तुबियानि कारण कांके चिनि त्रिपुरासानि प्रेस क्लब जों पुला सेंग्रानाय बरनो कारिने बुइन्दो फानिकारि ठीक আছে त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लब बाय Khumulwng प्रेस क्लब गभर्नमेन्ट सिकिउरिटि प्रेस क्लब हाइपानो जों सिमिनो अंखरग्रा नानै जों दिनि अंखरग्रा बर फायामो जों बरनो तुबिया नेक्स्ट सानदाव के जों कम्बाइनलि अंखलायनाय आबोनि नेक्स्ट सानदाव ngke tei alka साब डिभिजन दङ आबो जों साबै सारा त्रिपुरानि जत साब डिभिजन प्रेस क्लब खानाय प्रेस क्लब खामानि यागुलो ओ प्रेस क्लब दङ साबदा जों Khumulwng निजै जों कन्फारेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखांगांके नेशनल लेभेलनि मीडिया स्टकनो नेशनल न्यूज चैनलनि सीनियर जर्नलिस्ट दङ बे फाय जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग ना हालायनाय दिनि जर्नलिज्मनि एथिक तामो जों थानाव थांगांके पुलिसनो बोसोरथि जों सोङैमान जों फरकचा अफिसारनो बोसोरथि बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसोर पावार दं आबोरमा साइमान खांगांके जों आइनो साइमान खांगांके दिनि मीडिया लनो दै साइमान खांगांके जों आफोर फान फायनाय फरकचा पुलिस अफिसारनो बनो निनि कक बायनो नों बनो नांखांगांके कलम दै थेरेवै बनो स्टे गुब्रनाय उदुंथे जों मानो दिनि आ पावार दं जुदि बो टाटाल नके बो ताया सामखाय दं बो इलिगल दं खांगांके आ पावार दिनि मीडिया रंनि जों माननानै नांनाय ओ
kang disorabo awani bagai wana ni ko gurei betul isu problem na face kanya ni bagai jeng tongo jeng government na facility thamnai ebu koktomak kaham Khumulwng press club jeng 10 gonda daga allotment maya ko already betul documentation completing ka Khumulwng press club ni bagai betul nangmani funding betul bebang no completing ka Dugai mana nanti Khumulwng press club mana na sara TRIPURA ni joto TRIPURA sa koktomak thumnai rongni aro kaisa lengla mani jaga a jagao जों भबिष्यत वाटार टांनाय आ जगाव जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ आबो इमप्लिमेन्टिं याथिन दाबो साखा तामजानि हाय इमप्लिमेन्ट जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय दानि जों आगरतला प्रेस क्लाब सिनि आ जगाव गोबां फेसिलिटि नायनायदि जों फेलायनि बजागा दंखां बायथाक खाथिनो आगरतला प्रेस क्लाबो जेकुनो मन्त्रि जेकुनो पलिटिकल लिडार्स प्रेस क्लब प्रेस मीट खायनानि गांके आगरतला प्रेस क्लाबो खायफैयो आ प्रेस क्लाबो खायफैयो माने प्रेस क्लब नि तामो सुबिदा हंगाके प्रेस क्लाबो खायफैयो बगे बो हल चार्ज मानो एसी चार्ज मानो आबोने प्रेस क्लब नि आर्निंग नि दं आ प्रेस क्लाबो ते स्टाफ गोबां दं दं आबो बेतन माने दं तिनि यागो बा तिनि त्रिपुरा सरं बगे एडिसि गभर्नमेन्ट दं एडिसि गभर्नमेन्ट नि जागा गोबां दं funding गोबां दं एमनकि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां खरस खायदे बिक्री थांमा दं कुटी माने खना गांका वान मा सिंसा सिनि गामियाव लामा हामिया दै गरै हस्पिटाल हामिया डाक्टर गरै हस्पिटाल दंगैबो स्टाफ गरै नार्स गरै सियाबा गभर्नमेन्ट नि सेंट्रल नि रां फाइमा रके सबाय जागे बिक्री थांगो से वान मा सिंसा याबर मथन साइमानानि नांनाय जों आरटीआई फाइल खायनानि नांनाय ब्लक थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय सब डिविजन थांनाय आरटीआई फाइल खायनाय जतो यागो डकुमेन्ट्री जेफोर जों खरसे डीएम नो संगा नों खरसे एजीएम नो संगा नों बाद दगो तो कुबि को सानाय बो योगला हमजों याखारो दिनि कथा अम्पिओ जे अम्पि प्रेस क्लब खाजाकमानि बरगनो बेलायखेनो आनि खाबाय हमजों याखारो मो कासा सिनि Mari ko sampai maya karo sini Khumulwng press club Khorokchuku ni Chaitokma bai no mahike kabang ma sub division wise mahike sini TRIPURA social media samung tang songnai rong bagi mahike sangtebo sini je mantai subtai tongmani je jaga sung tangi maya ba siwi maya sung jotono jainde jano sini asugui YouTube blogger khailai tongo kheba sung sini je sarkar rok ni je manani tongmarok sung sia amahairok sung tebo sarai saimana press club khakenke tamni himba sung jotono saimano jekono dofa sisanani ba jekono dofa ni problems rok abo sini agini simino revolution je mane abo print media ni bisingtei no mani ba sini je freedom manmani yok sanani ba je ketabo sini dofa TRIPURA dofa rok ni bahaino o social media rok ni bisingtei जों दाबो गोबां मा सालब्रुम no koktum kotoma मानै दङ द माहायरक देबो गाहाम जे सामुं खायजैया गामिरक आमसायरक गोबां मानो दाउ बाहायनो बिया प्रब्लेम्स क्लाय दङ जतनो सिनि मानथायरक थां मानिया अनो सबाय सिनि साउथ ग्रेड संसायजों थांरगिया सारगिया सिनि बखानिखौ थानामो संगनि सारगिया आबो खायसे ग्रुप दंखाय दल दंखांके खरनि खर तामफान गते एसे बिनि फान आवन बागे दल कायसा फान बाक्सा जेसे मनाक जरानो फानो बनो साल सामै मानो आवन बागैनो थानसाके तंहानके बेलाखेनो गाहाम थानसा तंनानै नांगो जे सिनाय जे बरक बसकाङो हिमजाक बरकनि याप्रिनो बरकनि सामो जों फलो खाय थानानै नांगो साइमालायनो नांगो गागेनो सिनि टेबल रोंनाय टेबल सिनाय सिनि साक बायसांबो जों दरसानाय जाय सिनि दखाबो दरसानाय अबनो माने गाहाम मोननाय जतनि बागैनो ने आं वानसुबो खाख्लायो नर बहायनो already no samung tang tongbayo go mahike tabu Khumulwng press club je mon khama hai tabo jaga Ampi press club khajaka tini tebo norok ni je samung ro bahai norok bahai tebo sini jana tebo torsanai tebo dofao wa norok ni bahai no profit ngai sini society bahai no o amsani borro bahai no tebo kaham o je hamia saya je tong tongmani a news ro a koktomaro tebo stay nai tebo kaham nai
dolmini bukan jaga thangni ya coba RTI khaina eba samung tangai baksa corruption khlai dong kabang leaders pro bisingo ang thaisong ko thare ya rok ni man aboni bage dol tong hanke kaisa than ko mano aboni bage ama hai samung rok khaite ke sini society ko develop ngai thak bai thak ko develop ngai gawe abono ang konsugo pal baksa ke kha baksa ke o Ampi press club selesai thaisong dogiro abono ani bui khak khlayo no hambai ya paro hamto nia paro no chung thoi se ko si ka to tate o ai lo ko hayong hak ko te sini mo man thung jotono hamsa tu hambai belai hambai ini tamnai sandini dorawo जों doramangkha hasen lukurok bai जों kerengna bagi tam maba hal kudukmani sini Chaitokma bai जों Ampi hai amtayo Ampi Amorpur subdivision Gumuti Tripura Ampi amtayo जों tini Ampi press club songsai mangkha dai o press club songsa thano jono Chubakha tini Khumulwng press club TRIPURA press club borok tini Adongrokno hai jono o Ampi press club no songsanani songsai ribai okay haikeno जों oro Ampi press club o जों executive body jono Songchajakha president Chaitokma koloi secretary Roton koloi assistant secretary Dev Kumar koloi treasurer finance secretary Jebun koloi organizing secretary Lidon koloi tai executive member o tongo Elson koloi Bani koloi gangke haike jono joto haike jono Songchajakha gangke जों khayo जों bwkango TRIPURA saron bagai eba dofani bagai tini Ampi press club ni bwkhasei जों samkaini samung this khaiman thak जों Chaitoknai angke tai bwkango जों haiken samung tangai dofani bagai haikeba tini tamhnai samajni bagai जों samung khainani Chaitoknai gangka jono press club form khaijaka 2023 timi 2026 3 বছরনি বাগै abon pore जों taise abono katal ke form khainai ke asung hamai ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট ভাষায় তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে নইলে বিক্ষোভ নইলে বিক্ষোভ ইনকিলাব জিন্দাবাদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার হেদিকে গেলে mahete আজকে আমরা এসএফআই জিএসইউর তরফে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রনের কাছে এসেছি। আমাদের সংগঠনের তরফে গত কিছুদিন আগে আমরা চিঠি দিয়ে ওনাকে জানিয়েছিলাম রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমাদের সময় দিন। মূলত আপনারা জানেন সংবাদ মাধ্যমে এটা ফল আউট করেই প্রচারিত হয়েছে যে আমাদের রাজ্যে 100টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি করা হয়েছিল। সেই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির মধ্যে 73টা ছিল বাংলা মাধ্যমের স্কুল। সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পড়াশোনার যে অতীত সেটা হচ্ছে তারা বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করেছেন এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলি সিবিএসসিতে কনভার্ট করা হয়েছে।
রাজ্য ভোট থেকে এটা সিবিএসসিতে গেছে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সিবিএসসি ভোট করলে পরে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ বৃদ্ধি পায় তাতে আমরা আনন্দিত হব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবছর যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, যাদের রেজিস্ট্রেশন সিবিএসসি বোর্ডের অধীনে হয়েছে, তাদের মানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে আগামী পরীক্ষাটা ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে দিতে হবে। এবং সিবিএসসি বোর্ডের যা নিয়ম তাতে হিন্দি এবং ইংরেজি বাদে তাদের প্রশ্নপত্র হয় না। কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষা 5 মাস পর হবে, এখনো স্কুলের মধ্যে বাংলা মাধ্যমে গোটা পড়াশোনাটা হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া একটা দায়িত্বশীল সরকারের কখনোই লক্ষ্য হতে পারে না। এরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প করেছে, বিভাজনের নীতি ছিল, বৈষম্য ছিল, আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি কোনো স্কুলকে একেবারে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দেওয়া আর অন্য স্কুলগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা কখনোই একটা দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা হতে পারে না। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এরা বিদ্যাজ্যোতির ঢাকঢোল পিটিয়ে মানুষের সামনে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করেছে, 500 কোটি টাকার নাকি এদের সাহায্য করা হবে, এরকম অনেক গাল গল্প আমরা শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছু হতে দেখিনি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিও আজকে সমানভাবে ঢুকছে এবং এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 6 থেকে 7 হাজার ছাত্রছাত্রী তারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, তাদের জীবন বিপন্ন, ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে চাই, কথা বলতে চাই, সমাধান কোন পথে, সুরাহা কিভাবে হবে তা জানতে চাই, আমাদের দাবি আমরা উল্লেখ করতে চাই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে আমাদের কোনো রকম সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। আমরা অপেক্ষা করেছি, আজকে 2টা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছিলাম, হয়তোবা আমরা ডাক পাবো, কথা বলতে পারবো। কিন্তু এরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কাজেই এরা স্বৈরাচার চালাতে চাইছে, কথা বলার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। এভাবে চলতে পারে না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে আর এসএফআই টিএসইউ চুপ করে ঘরে বসে থাকবে, এটা কোনোভাবেই হবে না। তাই আমরা 2টার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এলাকার এই শহর এলাকার মধ্যে যে ছাত্র বন্ধুরা রয়েছে, আমরা বলেছি আমরা আজকেই আমরা যাব অধিকর্তার দপ্তরে, আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করব এবং এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে সেটা আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আজকে ধর্ণা দেব। তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। নির্দিষ্ট মাসে পরে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট মাসে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে দিতে হবে। Don't take
মানছিলাম মানব না বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের অন্তর্গত ছাত্রছাত্রীদের বিপদপূর্ণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা মানছিলাম মানব না ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 ভাই বিচ্ছেদার ইনকিলাব জিন্দাবাদ বিচ্ছেদার ইনকিলাব জিন্দাবাদ ভাই বিএসপির ডাকে আজকের ধর্ণা থেকে আওয়াজ তুলুন বিদ্যাজ্যোতির নামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া কেন জবাব চাই জবাব দাও ছাত্রছাত্রীদের কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে এখনো সমাধান হচ্ছে না কেন জবাব চাই জবাব দাও পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে দেওয়ার সুযোগ নেই কেন জবাব চাই জবাব দাও ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো কেন জবাব চাই জবাব দাও অবিবশ্যকারী সিদ্ধান্তের দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপানো হলো কেন জবাব চাই জবাব দাও অবিবশ্যকারিতার দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপবে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাম করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া কেন জবাব চাই জবাব দাও অবিবশ্যকারিতার ফল ছাত্রছাত্রীরা ভুগবে কেন জবাব চাই জবাব দাও 30 जुलाई कक्तिसालो खरकचुकु आदंग्रकनो तुयै खाजाखा अम्पि प्रेस क्लाब आरो तंगो खुमलुंग प्रेस क्लाब रिबन कृषक रावै अम्पि प्रेस क्लाबनि दगलामनो फियोगै रेखा खुमलुंग प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट अंशुमय देबबर्मा दै सेक्रेटारि रंजित देबबर्मा अम्पि प्रेस क्लाब खाजाकमानि पान्दावो मानजाखा त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल्स प्रेस एसोसिएशननि प्रेसिडेंट गौतम देबबर्मा Organizing Secretary Brajagopal Debarma, Finance Secretary Shekhar Debarma, Tripurat Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vice President Khapur Debarma, Organizing Secretary Parashmani Debarma Khobui, Dalbidal Koktum Bedeni Adongrok. 2023 Nishimi 2026 Visit Hamni Bagai, Khazaka Ampi Press Club. Sitmoy Kolono Songchajakha Ampi Press Club ni President, Roton Kolono Songchajakha Secretary, Assistant Secretary Dev Kumar Koloi, Finance Secretary Jeblun Koloi, Organizing Secretary Liton Koloi, Koktisalo, Ampi Press Club Khazakmani Bai, Amarpur Bakasini Koktoma Thunaite, Tongkosong Lukorokni Bishingo, Nukjakha Khatongmung Te, Tongthokmung. Ampi eba yang Amorpur subdivision ni jotono lamsago Khumulwng press club ni sinloge tini Songchajakha TPM ni adong song se tipani adong songo puila 2021 or jebro sini Khumulwng press club Songchajakha afrun sini no songwan song dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini songdoma koloknai ke amai sunu boje sini arok na press club ni bahini joto sigo no bong branch song abahino sini Khumulwng press club jeto TPM edition androba sungguh truk khainai joto subdivision wise song koloknai ke tini sangpuila branch song tini no neuro tengka Amorpur subdivision andro Ampio thore somaro ni lai bai thanai KOKBOROK bahin thanai KOKBOROK ke khayo je omni bisintei sini press ni bisintei sini media person jong ni bisintei jeto para phasing song branch kolok kaba sini Tripura sorong ni jengjal sini Tripura sorong ni tamu musong sini Tripura sorong ni asol mangkli pura terep khainai noron bisintei nai pura Tripura hastoi pirjaknai ke mo pirjang ni bisintei no sentebo asal sini members no songbang nang chesta khainai ke activities bo sunaraknai jenga gamjeno activities sport te social activities aboni maidome sentebo gobang no koloknai te sini media rongno bo sundake khaiman sini haste ni sarkar te sini sarkar bor ni sini hoino Again, normally the Monglis Anglo Mungsaklai yang guys sembusina nangolon no bisa kamu kaji tahu. Puila Presiden Songchajakha Setmoy Koloi. Secretary Songchajakha Roton Koloi. Puila nang kalai ke hambai maro sini Amorpur subdivision ebaro Ampi
amsani koktoma thumnai rok जों बिनि बेलाय कपाल गाहाम नि मानो तिरुक जों हिमै तंमानावबो न प्रुफ सिजाका जरा काइसाबो चिनि त्रिपुरा हासेबो कोक्टमा थुमनाय रक चिनि दफानि बिसिंगो गरै खरकनै तंमानि तिरुक आबो ताबुक चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंगो राजा खरागुलि सिनिया राजा खरागुलिनि सादारं खरै ताबुक गामि आमसाइनि साब डिभिजननि डिस्ट्रिक्टनि कोक्टमा थुमनाय रक भाषावै फाइमामानि बागै अबो चिनि दफानि चिनि सोसाइटिनि बागै बालाय काइसा इमप्रुभमेन्ट नि मानो चिनि जे संजागनाय रक नरकनो चिनि खुमुलुंग प्रेस क्लब एक्चुअली अब खुमुलुंग आमसाइनि नति प्रेस क्लब सिनिया खुमुलुंग प्रेस क्लब ngantabo त्रिपुरा सारक नतियै आगरतला प्रेस क्लब जे तंमानि अब गंके त्रिपुरा प्रेस क्लब फाना अब आगरतला बिनि राजधानी मनि बगै बिनि कैपिटल मनि बगै कैपिटल नि बुमुगिनो आगरतला प्रेस क्लब नै आरो सारा त्रिपुरा नि जतो जर्नलिस्ट नति कैसे प्रेस क्लब नै बेचिनि खुमुलुंग प्रेस क्लब आगरतला न कारिबो खुमुलुंग प्रेस क्लब संगना नांगमानि कारण गंके आगरतला प्रेस क्लब ngake general आजागाओ वानदै त्रिपुरासा ग्रुपसा जतो कम्युनियन जतो दफानि बररक दङ थेबो जों नुगै मानखा जों आव आगरतला प्रेस क्लब बायसिनि चिनि त्रिपुरासा कोक्टमा थुमनाय रक गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस मानथानि जों काइसाते कैसा सुबा लाइथानि जों चिनि कम्युनिटिनि बिसिङाव ते कोक्टमा थुमनाय रक बाङै फाइथानिबो आव बायजों गासावै मानयानि दं आबनि बागै जों वान सका चिनि त्रिपुरासानि बागै काइसा आलादा प्रेस क्लब नांगौ आबो हाइके जों 2021 सनो ताबुक तंनाय जे हापांनो जों सानमुं तिसाका जों डेपुटेशन गखा जों बरकनो कयमुं याफरमानि यागुलो आगरतला प्रेस क्लब नो सरकारि बेबे घोषणा खाइजाकमानि हाइके खुमुलुंग प्रेस क्लब नो इ अबो त्रिपुरा सारनि प्रेस क्लब अबो खुमुलुंग आमचाइ तंनाय रखसिनिया जतो त्रिपुरा सारा त्रिपुरान बरकनोति खुमुलुंग प्रेस क्लब इंगे जों खुमुलुंग प्रेस क्लब मामानि परे जों नुगै मानखा चिनि त्रिपुरा साराव अ मीडिया नि बिसिंति कोक्टुम बेरिक नि बिसिंति जों तिल कासावै फैमानि नुगियानो नुगै मानखा लामा हामिया दै गरै चिनि हस्पिटाल हामिया गोबां मा बर गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटिस